Друзья, всем привет! Поздравляю вас с тем, что мы начали сегодня почти सब вовремя लोगों को выпуск. नमस्ते। За 7 лет बहुत अच्छी работы बात है कि мы इस почти समय के हिसाब научились से это हम делать. Большое आज спасибо, शुरू что вы कर रहे हैं। подождали. Смотрим, что количество देख зрителей सकता हूँ कि прибавляется. हमारे И पार्टिसिपेंट्स хочу की लिस्ट сразу लंबी होती जा предложить в रही самом है। начале, сделайте, пожалуйста, репосты, ज़रूर से поставьте रिपोस्ट лайки कीजिए, друзьям, लाइक करिए, потому शेयर что कीजिए। чем большую активность вы जितनी проявляете, ज़्यादा आप एक्टिविटी दिखाएंगे, тем उतने больше ज़्यादा लोग हमसे потенциал того, जुड़ेंगे। что हमारे प्रोजेक्ट के लिए, нашу आपके लिए трансляцию, उतना тем ही большее ज़्यादा количество зрителей у फायदेमंद нас हो जाएगा। сегодня будет. Обязательно разошлите по чатам चैट своим चैट्स में भी друзьям, ज़रूर से आप коллеге или даже भेजिएगा чаты инвесторов, чтобы они к нам сегодня कि हमें ज्वाइन присоединились. करें। Помните, что по этой же ссылке люди позже बाद में смогут इसी перейти и посмотреть लिंक के запись. ज़रिए बाद में भी आप इस Слушал रिकॉर्डिंग को записи, देख много сегодня सकेंगे। интересной информации. Мы решили сделать сегодня такую небольшую хитрость, да, все в записи не оставим. Специально, чтобы был эксклюзив आज именно для की тех, जो кто रिकॉर्डिंग जो होगी присутствует в उसमें прямой काफ़ी डिटेल्स трансляции. होंगी, तो Ну а इसीलिए друзья, ज़रूरी что है कि आप сегодня शेयर очень किए важное, करें। мы подводим не просто итоги месяца, мы подводим итоги महीने का полугодия. रिजल्ट आज Это डिस्कस नहीं первый करेंगे, полугодие आधे साल का в रिजल्ट 2024 डिस्कस करेंगे। году. Вы помните, что в начале года перед нами стояла очень амбициозная задача финансовая, и мы हमारे ее साल के выполнили. दौरान, साल की शुरुआत में बहुत इम्पोर्टेंट गोल रखे Генеральный थे, директор Solar Group Сергей तो Сиванов более उसको हम подробно डिस्कस также करेंगे। об этом расскажет. Поговорим о том, какие у нас цели на ближайшие полгода и вообще в целом, да, по развитию और проекта. उसके साथ साथ ये भी डिस्कस Посмотрим, करेंगे कि какие आने वाले у нас भविष्य में успехи हमारे есть प्रोजेक्ट на, के क्या क्या по प्लान्स हैं। регистрациям, по инвестициям, по переводам в инвестиционный проект Solar और उसके March. साथ И ответим, конечно, на हमारे вопросы, सोलर मार्च को которые लेकर के будут आगे волновать की уже क्या प्लान है, слушателя और в अगर आपके जो июне कोई सवाल हैं उनके भी и हम в конце जवाब выходного. देने की कोशिश Также у нас करेंगे। сегодня еще два спикера. Руководитель партнерской программы Сергей Шевченко साथ साथ हमारे साथ и Андрей मिस्टर Голубов, शिवचिन को भी आएंगे, предприниматель, который развивает славянку по всему миру. Также сегодня उनके будут साथ भी हमारी поговорить. आज बात होगी। Ну что, तो Сергей, चलिए передаю सर, тебе अब слово. आप Да, коллеги, добрый नमस्ते। день. Очень рад хоть раз в месяц महीने में знакомиться एक с बार मैं вами. आता हूँ Сегодня у आप нас लोगों के साथ 17 मिलने के लिए। число तो 2024 गोда. आज के У нас 24 отчетный को вебинар लेकर के अगर हम на बात करें 6 месяцев पहले 6 महीने में, 2024 года. Эта трансляция ведется, если не ошибаюсь, на तो 14 ये आज का языков. वेबिनार जो है 14 भाषाओं में लाइव Информация स्ट्रीम किया जा действительно रहा है। важная, информация действительно интересная. इंफॉर्मेशन काफ़ी है, Эти вопросы нам задают постоянно, поэтому приступим. तो चलिए शुरू करते हैं। पहला Значит, первая, самая, на мой सबसे взгляд, इम्पोर्टेंट जो है, важная, хорошая новость о том, что в जनवरी में январе हमने мы поставили अपने себе सामने एक амбициозный गोल на रखा данный था момент план по कि количеству कितना हमें पैसा инвестируемых इकट्ठा करना है переводов सोलर в मार्च को Solar March. ट्रांसफ़र करने के लिए। На тот момент, तब если бы мы के समय держали темп предыдущего полугодия, который был не так высокий, समय जो हमने, мы бы смогли перевести только 300, то есть तो 300 हमें миллионов. तीन Мы должны तीन सौ были перевести за 6 300 मिलियन месяцев हमें 600 रूबल миллионов рублей. ट्रांसफर करने थे। То есть мы должны были मतलब вырасти कि в 2 два गुना हमें раза ज़्यादा больше, करना था पिछले чем мы साल के сделали, आखिरी 6 но महीनों के हिसाब से। в итоге поздравляю всех, तो सब благодарю लोगों को всех बहुत-बहुत инвесторов, всех धन्यवाद предпринимателей. मेरा। Мы выполнили план и перевели ये गोल आप लोगों के साथ 600 हमने миллионов पूरा किया। рублей в Sovelmash. Соответственно, хотел यहाँ бы напомнить, откуда эта याद сумма दिलाना चाहूँगा берется. ये नंबर कहाँ से आता है। В самом начале года мы साल की объявили शुरुआत о том, में что теперь Дмитрий Александрович मिस्टर удовлетворит देवनोव ने हमें कहा количество था, необходимых बताया था, средств поэтапно. Он наберет वो देखते हैं освещиваемость कि работы, स्टेप которая वाइज необходима कंस्ट्रक्शन में партнерам, जो भी काम होता है उसे स्टेप वाइज एक लिस्ट बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, तो उसके он हिसाब даст से फिर сумму, необходимую वो हमें बताते रहते हैं ये अगला स्टेप पूरा करने के लिए इतनी Соответственно, ज़रूरत होगी, мы взяли अगले के लिए इतनी плановость ज़रूरत होगी। полугодовалую. Соответственно, तो все эти ये पूरा полгода вся команда, ये आधे вся साल जो थे, команда Solar, все партнеры, все инвесторы तो ориентировались на эту цель. Но इस लिस्ट के тот факт, что हिसाब से эта हम цель आगे बढ़ रहे достигли, थे। не говорит о том, что लेकिन अब हम все. ये गोल इस लिस्ट Теперь का у गोल нас पूरा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि новая цель, и हमारा у нас गोल पूरा हो गया всех очень मेन वाला। радует. तो То अब есть она अगला очень о многом स्टेप आता говорит. है, अगली लिस्ट आती है, अगला स्टेज Проект हमारा शुरू हो находится на रहा है, ранней стадии проекта. И और эта сумма всего лишь ये 300 है 300 миллионов मिलियन рублей, का которая необходима. Сейчас, Сергей, я тебя чуть перебью. Просит звук погромче сделайте, пожалуйста. ये Эта है сумма всего 300 лишь 300 मिलियन миллионов रूबल का рублей. हमें Это в 2 раза меньше, чем мы планировали अब сделать в इकट्ठा первом करना है। полугодии. Эта сумма, तो сейчас расскажу, на что किस चीज़ पे пойдет. खर्च होगा ये? Соответственно, есть, нам нужно закрыть текущие сметы, которые открыты на 136 миллионов. कुछ Нам нужно сделать कंस्ट्रक्शन का договора काम по है, ремонту वो है здания. 136 मिलियन का, Нам нужно будет устранить पाइपिंग का недостатки काम по पानी का, строительству. Плюс будет дополнительная смета, потому और что एक्स्ट्रा еще не осмечено. काम जो Нужно होगा еще чуть-чуть доделать шумозащиту. साउंड प्रूफिंग का काम Возможно, का в खर्चा этот होगा, период уже у нас состоится और выкуп इसके साथ земли. साथ मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारी ज़मीन जो है Плюс उसे भी हम खरीदना начнется शुरू कर строительство нового देंगे। здания.
Оплата зарплат उसमें сотрудников, हमारी स्टाफ की सैलरी, покупка доп. Оборудования для हमारे производства конкретной प्रोडक्शन продукции, लाइन के जो все एक्स्ट्रा нужно इक्विपमेंट будет चाहिए непосредственно उसको खरीदने में जाएगा। ну, так скажем, всякое, और что мы не можем категоризировать. थोड़े बहुत और छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं जिससे कैटेगराइज हम नहीं कर Еще раз, सकते। мы इसमें कि अभी финишируем हम проект प्रोजेक्ट को по फिनिश कर аудиту. रहे हैं। Важно понять, с финансированием вопрос तो мы फाइनेंसिंग का हमारा गोल जो है очень близки उसे к हम успеху. अब बंद कर रहे हैं। Предприятие बहुत ही हम करीब आ चुके हैं कि हमारी कंपनी जब लॉन्च हो जाएगी, प्रोडक्शन लॉन्च हो जाएगा। инвестициях снижается. Мы с Дмитрием Александровичем हमने разговариваем मिस्टर по डीनो के साथ новому एक नए проекту. प्रोजेक्ट पे भी Это बात करना будет शुरू किया है। того вида ये उस оборудования, इक्विपमेंट का которое будет двигать конкретную प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग जो वो Еще हमें сказать, बताएंगे। на 20 उन्होंने हमें этапе, कहा था на финишном 20 этапе, स्टेज на финальном पे этапе, बताने का वादा किया है, फाइनल на स्टेज पे। который мы перейдем после получения ЗОС. Есть обновленная अब हमें ये информация भी о том, इंफॉर्मेशन что मिली है комиссия по получению ЗОС у нас कि начнется в सितंबर के сентябре. महीने, При удачном стечении обстоятельств सितंबर में, अक्टूबर में ЗОС, и у нас будет возможность एक ऐसा перерезать क्या कहते हैं открытие предприятия. В связи с этим мы इनॉग्रेशन का मौका हमें मिल जाएगा проводим हमारी फैक्ट्री का। конференцию здесь, в Москве, в особой экономической зоне. हम कॉन्फ्रेंस भी प्लान कर रहे हैं। Это будет, डेट थोड़ी देर में बताएंगे, कुछ समय में बताएंगे। уже знают, мы приехали अलग अलग देशों से हमारे दोस्त लोग आते हैं, группами. Мы пойдем और फिर हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं сделать это пока जब तक अभी अच्छा मौसम हो रखा है। альтернатива, два выбора: либо провести конференцию до ЗОСа, तो हम या तो как бы попроще, либо подождать чуть-чуть ЗОС и потом уже приурочить या это तो हम ओपनिंग से पहले करें या ओपनिंग के बाद करें, अभी हम इस देख रहे हैं। तो जब हमारा 20वां स्टेज शुरू हो जाएगा तब हम फाइनल डिसीजन लेंगे। तो 20वीं स्टेज की अगर बात करें, स्टेज क्या होता है, जिस टाइम उस समय के दौरान हम प्लान बनाते हैं कि इस स्टेज के दौरान ये काम हमारे गोल पूरे हो जाने चाहिए। Да, также у нас с 19 этапом. 19 этап будет закончен, когда мы получим ЗОС. У нас останется ввести, поставить оборудование, ввести в его эксплуатацию, собрать сотрудников. Это все तो пройдет 19 स्टेज हमारा, на 19 этапе. Значит, आपको पता है что когда у нас меняется कि जब हमारा स्टेज चेंज होता है дисконт на तो हमारे इन्वेस्टमेंट शेयर जो हैं उसका जो डिस्काउंट है वो कम हो जाता है। И, как вы помните, порядка 10, ну, плюс-минус % составляет तो изменение. 10-15% जो होता है वो हरदम डिस्काउंट हुआ करता है। तो आज खरीदेंगे आप, कल खरीदेंगे, उसमें 10% का आपको फर्क पड़ सकता है। फाइनल स्टेज की बात करें तो अगर रिस्क की बात करें, प्रोजेक्ट की रेडीनेस की बात करें, तो हमने डिसाइड किया है कि शेयर्स की वैल्यू हम और ज़्यादा चेंज कर दें। हो सकता है इस बार 30% से लेके 40% तक चेंज आ सकता है। तो मतलब कि 20वीं स्टेज पे अगर आप शेयर लेते हैं तो आपको 40% ज़्यादा महंगा पड़ेगा। Второй момент. Наше финансирование данного проекта подходит к концу, и нам больше не нужны длинные деньги, длинные рассрочки. Соответственно, в кабинете будут выключена возможность हमें लंबी किस्तों की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम जल्द से जल्द इसे खत्म करना चाहते हैं फाइनेंसिंग को। приносящих максимальное количество денег. तो इसीलिए हम 30 महीने के, 20 महीने के रह जाएंगे, केवल इससे कम वाले जो हैं। तो 20 और 30 महीने वाले जो पैकेजेस जो हैं वो हम हटा देंगे, क्योंकि हमारा जो भी हमने एनालाइज किया उससे ये है कि हमें ये जो फाइनेंसिंग है जल्द से जल्द खत्म करनी है। Соответственно, этот процесс мы таким образом будем управлять. अगस्त की शुरुआत में एक हमारी मीटिंग होगी जहाँ पे हम अगले आने वाले और प्लान्स डिस्कस करेंगे, रोड मैप बनाएंगे।
Конференция по количеству людей будет не супер большая, поэтому условия участия в этой конференции будут объявлены позже, то есть там будет определенный фильтр, кого мы और будем приглашать. उसे हम लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, लेकिन वहाँ पे एक फिल्टर लगाएंगे हम कि कौन किसे हम अलाउ करेंगे, क्योंकि बहुत गलत लोग भी आ जाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए हमें। Как-то увековечить, что ли, зафиксировать यहाँ पे там, самых преданных инвесторов. तो हम उन्हें इनवाइट करना चाहेंगे जो हमारे सबसे मेहनती इन्वेस्टर्स हैं, हमारे सबसे मेहनती पार्टनर्स हैं, Там, в виде कि такой उन्हें भी стратегии. पता चले कि Вот. Дмитрий Саныч предложил другую идею, с которой और я मिस्टर согласен. डिनो ने कहा कि Это выполняет цели. ये एक्चुअली आइडिया जो था ये मिस्टर डिनोव का ही था, Предложил сделать क्योंकि большую, वो ही в которой इतना будут методические काम करते हैं, и на которую इतनी मेहनत करते हैं, तो उन्हें ही которая будет стоять सबसे पहले बुलाना прямо चाहिए। при входе, вот в этом вот большом зале, который вы знаете, ну, кто был в Софтмаш, знаете, входишь туда, и вот огромный. Там будет лежать книга с именами тех людей, кто участвует в проекте, кто является его основателем. Условия попадания в это, ну, мы считали, по-моему, возможно, получится туда और उसके साथ попасть साथ हम एक किताब भी बनाना चाहते हैं जिसमें सब हमारे मेन पार्टिसिपेंट्स का नाम होगा, डेटा होगी Там कि тоже будет дедлайн, который мы हर дали, कोई на который देख дату, सके после которой мы их уже не कि сможем सबसे повторить. बड़े इन्वेस्टर्स और सबसे मेहनती हमारे पार्टनर्स कौन रहे हैं। Что я तो मैं хотел आपको क्या दिखाना चाह रहा था अभी। туда слайд про... Да, а я прежде чем Да. включить слайды, скажу тоже, что ты забыл. И об этом как раз был задан вопрос, когда сожжете рассрочки, которые были вот отменены, просрочены. तो Финальным этапом по यहाँ पे мере बात उठी थी कि ये जो किस्तें जो बाकी हैं, वो कब तक अभी जो पैकेजेस खरीदते हैं वो कब तक चल सकती हैं। तो आपको याद है कि आपको 19वीं में आप इसे अभी भर रहे हैं, तो अभी भी आगे भर सकते हैं, आगे भी इसे आप भर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका पैकेज जो है वो बंद कर दिया जाएगा जब फाइनेंस ले जाएगा। सोलो ग्रुप का गोल जो है, हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट उस मुकाम पे पहुंच जाए जब सारा प्रॉफिट जो बनाएगा सोविल मार्श हमारे इन्वेस्टर के बीचों में बांटा जा सके। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ नंबर्स दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23 और 24 में कितना पैसा रूबल्स में सोविल मार्श में ट्रांसफर हुआ था। तो यहाँ पे आप इन सालों में ये है जनवरी से जून के महीने तक का, पिछले साल का और इस साल का। ये तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि ये मतलब कि लगभग आप देख सकते हैं कि 3 गुना ज़्यादा हमने कवर किया है। अगर पिछले साल के हिसाब से हम देखें तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमने हमारी स्पीड तेज़ हो गई है, क्योंकि हमारा फाइनल फिनिशिंग लाइन पे है। और जैसे आपको पता है कि हम सब लोग यहाँ पे अभी एसेट्स को मतलब कि एसेट्स आपके शेयर एसेट्स में ट्रांसफर होने का प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये आप ये नंबर्स भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि после этого Solar Group переуступит акции, которыми она владеет, тем владельцам. तो सबसे पहले सोविल मार्श अपने एसेट्स बनाएगा, बाद में उन एसेट्स को ट्रांसफर किया जाएगा सोलो ग्रुप कंपनी में, और फिर आप लोग चूज करते हैं कि आप सोलो ग्रुप को अपना ब्रोकर बनाना चाहेंगे या आप खुद ही इन्हें हैंडल करना चाहते हैं। Поэтому мы сделали следующим образом. Мы можем дать возможность оставить акции под управлением Solar Group, либо вывести их лично на себя. वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसा करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि सारा कागजात का काम खुद करेंगे तो आप अपने पास रखेंगे एक्सेस। अगर आप चाहते हैं कि सोलो ग्रुप करे तो हम आपके करेंगे। Как вы помните, на текущий момент у нас 67, 60, ну, там, почти к 70 тысячам. आज के दिन हमारे 70,000 लगभग इन्वेस्टर लोग हैं जो हमारे कंपनी के को ओनर्स हैं।
даем доступ तो हमारे इन्वेस्ट को возможности धीरे धीरे оформить हम эти एक्सेस दे रहे हैं документы. इन डॉक्यूमेंट्स को Есть फाइल второй करने के момент, लिए выбрать, какую долю из своего пула долей, какую долю, कि какую часть из своего अपने शेयर्स में пула से долей оставить कितना वो सोलर ग्रुप को какому-то Solarmax. हैंड ओवर करना चाहेंगे, Эту कितना тему, वो кстати, अपने साथ रखना мы चाहेंगे। недавно предоставили. Значит, на текущий आज момент के 11 दिन доступ к получению, к оформлению документов для तो получения एसेट्स को долей पाने के लिए 11 हमें 11,000 256 человек. रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। Соответственно, इनमें से из आप этого देख सकते हैं числа कि на текущий момент было कितनी отправлено एक्सेप्ट हो गई हैं और कितनी 57 डिक्लाइन हो заявок. गई हैं। तो 884 हम एक्सेप्ट हो चुकी हैं, 70 заявок было 70 जो हैं वो принято, डिक्लाइन हो и चुकी हैं। 884 заявки были приняты. लेकिन ये उनमें से है जो आपकी रिक्वेस्ट जो आई थी अप्रूव हो गई थी और बाद में जो एक्सेप्ट हुई डिक्लाइन हुई। Среди, да, слайд, пожалуйста, среди тех उन долей, которые शेयर्स сейчас के доступны по принятым заявкам, उन शेयर्स के बीच में 500 человек, जो अभी उपलब्ध हैं, решение на текущий момент было о распределении ये इन этих रिक्वेस्ट के हिसाब से मतलब कि जो таких пропорций. जो В रिक्वेस्ट части एक्सेप्ट हो गई हैं управления, तो есть उनमें से अगर हम देखें तो 53% शेयर जो हैं लोगों ने चूज किया है कि वो अपने पर्सनल управлением Solar Group मैनेजमेंट решение 47%. पे रखेंगे और В 47 зависимости सोलो от ग्रुप региона मैनेजमेंट को это будет по-разному. देने То есть, देंगे। сейчас доступ у нас дан жителям России. तो ज़्यादातर आपको याद होगा कि अभी जो एक्सेस दिया गया है वो हमारे Изменений वो в रूसी условиях रशिया को दिया गया है क्योंकि हम यहाँ से हमने условия, शुरू किए हैं। преимущества, недостатки вы можете передачи Solar Group или получения лично, вы можете увидеть в личном बाद में आगे जा кабинете करके в इस пятницу. нंबर को आप चेंज कर सकते हैं कि कितना आप अपने И पास रखना вот चाहेंगे, вы будете कितना आप легко सोलो ग्रुप को смотреть, देना что вы चाहेंगे। получили акции на себя. В целом, с моей части все. तो मैं Да, ये बताना मैं इतनी ही आज बताना चाह रहा था। Так, коллеги, сейчас я अभी मैं आपको расскажу दिखाता हूँ कुछ नंबर्स स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा जिसके बारे में поговорим, सर्गेई ने немножечко глубже мы с вами बोलना посмотрим. शुरू किया था। Сразу отвечаю на सवाल एक आया है, мы उसका могли जवाब भी दे देता हूँ। оставить Solar Group часть в личное управление, да, हाँ, продолжать आप это можно, многие это делают, я тоже अपने сейчас администрирую, पर्सनल так вот безумно एक्सेस में भी रख सकते हैं, हमें भी दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, जैसे हमने भी आपको Так, बताया। давайте चलिए посмотрим देखते हैं, по नंबर्स цифрам, देखते हैं। да. Вы видите, что мы с вами в 2024 году успешно перешагнули цифру в 500 тысяч यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे प्राइवेट कैबिनेट में रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं वो 500,000 से ज़्यादा हो गए हैं। Первые 6 месяцев у нас практически 40 тысяч зарегистрированных в личном кабинете. То есть 2023 तो год, 23 और год, да, мы с вами обгоняем 23 और 24 по के этим नंबर्स आप показателям. देख सकते हैं। Обратите внимание, да, мы месяц назад тоже с вами статистику смотрели, но сейчас पिछले महीने पे हमने ये नंबर देखे थे और आप अभी ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ये включать Zoom, इंक्रीज हो गया है। включается. Так, आगे дальше по разбивка за 2024 год. 2024 महीने के हिसाब से यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं। Но эти месяцы лучше, чем तो आप देख सकते हैं जनवरी और जून को अगर हम कंपेयर करें, जून का महीना जनवरी से ज़्यादा अच्छा गया है। тысяч человек, но новичков у нас зарегистрировалось. अब इन्वेस्टर्स के अगर हम देखें नंबर, инвесторов, जैसे कहा था लगभग 70,000 हैं। уже, возможно, в июне, да, августе уж точно, мы перешагнем планку в 70 тысяч. मुझे पक्का विश्वास है कि अगस्त के महीने 70,000 से ज़्यादा ये नंबर हो ही जाएगा। какое-то количество денег и вот не знаю, да, по этому показателю догоним ли мы और हम अब ये देखना है कि 2023 को हम आगे पीछे छोड़ पाएंगे इस साल के नहीं, वो अभी देखना बाकी है। उसके लिए हमारे पास पूरा भी आधा साल और है। यहाँ पे कहना चाहूँगा इस साल इन्वेस्टर लोग कम आ रहे हैं लेकिन पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि नए वाले इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं उन्हें डर नहीं है बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने में। उसका कारण ये भी है कि हमारा प्रोजेक्ट अब मिनिमम रिस्क के स्टेज पे पहुंचा हुआ है। इससे पता चलता है हमें कि आप लोगों का विश्वास जो है प्रोजेक्ट में वो अभी मजबूत है। अब हम महीने के हिसाब से देखेंगे। хотя нет, да, у нас апрель был рекордный, да, по регистрациям, но по количеству инвесторов у нас... यहाँ पे आप देख सकते हैं महीनों के हिसाब से कि जनवरी और जून को कंपेयर करें तो जून फिर भी आगे है, लेकिन मार्च के हिसाब से तो काफ़ी कम है। आज हमारे वेबिनार
11 भाषाओं में देखा जा रहा है और आप देख सकते हैं कि लगभग Наши переводчики переводят сразу, हमारे जो अनुवाद जो कर रहे हैं वो लगे हाथ अनुवाद कर रहे हैं और гораздо लगभग медленнее. 600 पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं। 700 до 800 हम्म, инвесторов последние 3 месяца. अब ये हम टॉप अप्स के नंबर देख सकते हैं Здесь к отметке सालों के हिसाब से। 90 миллионов долларов. При तो этом мы लगभग говорили, 90 что मिलियन насчет डॉलर्स है на миллион टोटल долларов, नंबर। потому что в 2017 году у нас были инвестиции, которые 17 में हमने आपको बताया था कि इस नंबर में काफ़ी कुछ नोट नहीं किया गया था क्योंकि शुरुआत में हमारा मैनेजमेंट का काम पूरी तरीके से बना नहीं था। обгоняет все предыдущие годы работы, да, по количеству пополнения. बाकी के साल जो भी हैं वो डेट टू डेट एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट नंबर है। Не догнали до ये 23 год. 23 में अक्सर से देख सकते हैं कि नंबर क्या था और 24 में हमारे पास अभी भी आधा साल अभी बाकी है 23 को पीछे छोड़ने का। Абсолютные рекорды, и это замечательно. По пополнениям, видите сейчас по अब महीने के हिसाब से हम देखेंगे июнь у нас был не рекордный месяц. तो जून हमारा कोई एक रिकॉर्ड महीना नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस का महीना है। 200 जून के हिसाब से, फरवरी के हिसाब से अगर आप देखें, मार्च अप्रैल के साथ साथ चला है। значит, через платежные системы. И это, конечно, отражалось कुछ на индексах पेमेंट Solar. सिस्टम्स भी हमने इंट्रोड्यूस किए थे नए, तो उसकी वजह से भी फर्क आया है। Были ряд проблем, мы не могли оперативно переводить средства. Сейчас есть определенные трудности, да, с международными. इंटरनेशनल ट्रांसफर्स को लेकर के आपको तो पता ही है, रूस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, तो इन सब चीज़ों से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैं चाहूँगा कि आप ये बातें ध्यान में रखें। Следующие месяцы, даже там с каким-то отрывом в 1,5-2 месяца, даже так у нас происходило. Но, кстати говоря, आप ध्यान दीजिए कि все равно, да, июнь फिर भी जून के महीने में месяц был рекордный не только в एक बहुत ही अच्छा 2020 परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। но и за все время существования проекта. Да, вот не перешагнули мы такую интересную отметку в 2 миллиона долларов, чуть-чуть нам не хватило, но будем к этому стремиться. По количеству अब топ-10 टॉप стран, да, 10 количество देशों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं у нас находится. Россия, रूस जो है Вьетнам, सेकंड है, при этом Вьетнам, 3 पे वियतनाम है। да, Россию я не удивлюсь, что пройдет. यहाँ पे देख सकते हैं वियतनाम रशिया में अब ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। Дальше идет और आप आगे देख सकते हैं देशों के हिसाब से। Вы видите на экране. Здесь у нас और टॉप में जैसे कि अब एक कानून बन गया है, भारत है। по сумме, в общем, инвестиций самих, при этом Россия अब इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें на втором तो месте रूस पहले, वियतनाम दूसरा है और भारत несмотря на то, तीसरे में है। первое по количеству इन्वेस्टर्स का नंबर 1 है भारत, इन्वेस्टमेंट में नंबर 3 है। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। позиции. अब ये इन्वेस्टमेंट शेयर्स की हम बात करते Вы हैं, видите, что на данный момент у нас तो оплачено कितने हमारे शेयर्स ऑलरेडी पेड हो गए हैं और инвестиционных कितने अभी शेयर्स हमारे इन्वेस्टमेंट शेयर्स जो हैं इंस्टॉलमेंट्स कितनी किस्तें बाकी हैं, उसमें कितना पैसा टोटल अभी आना बाकी है। बल्कि रिजर्व तो हो रखा है वो किस्तों में, लेकिन अभी हमें मिला नहीं है। оплатить. तो हो सकता है आप ये पूरा करें, हो सकता है हम पूरा ना करें। तो इसीलिए हम इस नंबर को कभी भी एक माना हुआ नंबर लेकर के नहीं चलते हैं। उसे हम मेन नंबर में कभी भी नहीं गिनते हैं, क्योंकि वो देखना बाकी है कि कितना इसमें से एक्चुअली इंस्टॉलमेंट्स भरेंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टर्स का एक ग्राफ 23, 24 के कंपैरिजन महीनों के हिसाब से, पहले 6 महीनों के हिसाब से। तो जून का महीना अगर आप देखेंगे तो लगभग एक ही जैसा है, लेकिन पहले के आप महीने देखेंगे तो काफी फर्क है जनवरी को छोड़ करके। और यहाँ पे आप सालों के हिसाब से अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि इस साल कितने इन्वेस्टर्स हमसे जुड़े हैं पहले 6 महीनों में, पिछले साल और इस साल के हिसाब से। अब टॉप अप्स को каждый месяц с января по июнь, каждый месяц у нас обгонял аналогичный месяц предыдущего года, да, по количеству. तो आप टॉप अप आप देख सकते हैं आज के महीने, आज के साल और पिछले साल को कंपेयर हम करें हर महीने के हिसाब से, तो आप जून के महीने में ध्यान दीजिए कितना बड़ा फर्क आया है।
बहुत ही बड़ा फ़र्क है। और अगर हम पहले 6 महीनों को लेकर के अगर कंपेयर करें पिछले साल और आज का साल, तो ये फ़र्क आपको आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फ़र्क है। लगभग 2 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमने इकट्ठा किया है। सेर्गेई ने आपको इसके बारे में आज थोड़ा बहुत बताया भी। участников, инвесторов и партнеров с этими данными. Переводы в Sovelmash. Здесь вы также видите помесячное сравнение. Это не очень как информация такая релевантная. Я уже объяснял, почему нельзя, да, вот говорить, что в этом месяце мы собрали, в этом यहाँ мы अब перевели. आप देख Но सकेंगे всё-таки для, например, сравнения, вот, Sovelmash में कितना мая ट्रांसफर किया गया है। यहाँ पे स्लाइड थोड़ा स्लो चल रहा है इनका। сколько раз? Чуть ли не в 10. ये आप देख सकते हैं कि कितना पैसा हमने Sovelmash में ट्रांसफर किया है Давно стоит महीनों के हिसाब से और 2 सालों को कंपेयर если कर сравнить, अगर करें। отметить, значит, именно полугодие, और अगर अब अभी हम переводов в Sovelmash именно в долларах США, то в पिछले прошлом और इस году साल के 6 महीने да, पहले वाले 12 देखें, миллионов долларов, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा फ़र्क आया है। 12. В этом же мы превзошли 6 वहाँ миллионов पे लगभग 3 инвестиций. था, यहाँ पे 6 से ज़्यादा, То есть 6 मिलियन से ज़्यादा डॉलर से ज़्यादा जा चुका в है долларовом эквиваленте इन्वेस्टमेंट। было переведено в 2016 सॉरी, कितना पैसा हमने Sovelmash में ट्रांसफ़र किया है। переводы в Sovelmash в рублях, да, решили сейчас अब हम आपको एक बार показать, रूबल्स में भी दिखा देते हैं, курс यही доллар नंबर евро, लेकिन रूबल्स में। но вот в рублях и Дмитрий Дuyунов обычно в рублях जब मिस्टर डिनोर भी हमसे बात करते हैं तो वो रूबल्स में ही बात करते हैं। данную информацию. Ну, आपकी сейчас सुविधा के लिए हम डॉलर्स भी долларовый दिखा курс देते हैं, वरना आपको पता है रूस में 23 रूबल्स चलते миллионов हैं। стало 181 миллион. И вот как раз-таки я сказал, что तो это ये महीना जो है полугодие, да, вот एकदम हाई रिकॉर्ड वाला था, на данный момент जून का महीना इस साल हमारा। तो यहाँ पे आप साफ-साफ देख सकते हैं। 181 रूबल्स में миллион तो और именно ज़्यादा बड़ा в फ़र्क перевод देखने को आपको сделали в этом июне मिल रहा है। Так, और и वही переводы в नंबर Sovelmash опять रूबल्स в में рублях. पहले 6 महीने पिछले साल В और том числе и इस साल। доллара. Ну, в долларах, даже в долларах вы видите, डॉलर्स में भी आपने देखा था कि 2 गुना ज़्यादा बड़ा था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 раза больше. कि Тоже это стоит отметить. И вот कितना बड़ा है, 14 миллионов за первые 6 месяцев लगभग 3 गुना, переведено, बल्कि रूबल्स में стало अगर как आप раз-таки देखें तो। 600. Да, поэтому с первой задачей, то есть задача на 6 месяцев, мы все с вами успешно तो справились. हमने Еще раз. आप अपने सामने जो गोल रखा था, आप देख सकते हैं हमने उसे पूरा किया। Коллеги, दोस्तों, я хотел бы मैं कहना отметить चाहूँगा такую कि вещь, что вот эти ये फाइनेंशियल финансовые रिजल्ट्स जो результаты हैं, это как бы не самоцель, ये सब это, как говорю, как кровь в организме, без нее нельзя. Но все это выливается в том, что такая новость, кто следит за нашим каналом, видели, что Дмитрий Александрович выпустил कल मिस्टर видео, डिनोव ने एक वीडियो в котором भी он объявил о पोस्ट किया наборе था, сотрудников на постоянную जहाँ पे उन्होंने दिखाया Sovelmash. कर्मचारियों का Мы काम теперь подошли к моменту, никогда там настройки कि कैसे काम चलता है। उन्होंने उसका एक वीडियो बनाया, तो आप लोगों में से जो कोई भी न्यूज़ सेक्शन को ध्यान से देखता है, उन्होंने देखा होगा ये वीडियो। которое еще не шло, мы его запускаем, и мы наполняем तो ये рабочей силой. И теперь ये फाइनेंशियल नंबर्स तो एक बात हो गई, वो वीडियोस भी देखना आपको ज़रूरी है, क्या फिर आपको समझ में आएगा कि ये पैसा किस तरफ जा रहा है, कि हम केवल पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, उसके साथ-साथ не менее पूरी важная ज़ोर-शोर से काम भी информация चल रहा है। сегодня к финансовым потокам, तो которые как бы просто цифры नंबर говорят. केवल नंबर होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी आँखों से काम क्या चल रहा है। Все, нам तो осталось ज़रूर से आप देखिए, сотрудников, команду एक टीम इकट्ठा करना, उन्हें पढ़ाना, बताना, समझाना कैसे काम होता है, ये भी बहुत मेहनती काम होता है। तो इस मेहनत की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए, ना ही केवल कितना पैसा इकट्ठा हो गया है। Будьте уверены, что ряд очень крупных предприятий, और Сан захочет сам मिस्टर расскажет, डिनो आपको ये भी बताएंगे समय के हिसाब से कि कई से बड़ी कंपनी ऑलरेडी अप्रोच कर चुकी हैं, ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं। तो ये सब आप साथ में देखिए, ये फिर ज़्यादा समझ में आता है और ज़्यादा अच्छा लगता है, समझ में आता है कि कहाँ पैसा जा रहा है। अच्छा लगता है देख करके कि किस मेहनत में जा रहा है वो पैसा। Еще можно успеть проинвестировать вот по тем условиям, которые есть и которых तो यहाँ पे अब मैं चलता हूँ। सब लोगों का धन्यवाद। सर जा रहे हैं, हम आप लोगों के साथ आगे А мы с вами пойдем बढ़ेंगे। дальше. Я сегодня буду выполнять роль ведущего. सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। Сергей, большое спасибо.
Друзья, еще раз всем привет. Теперь у нас на трансляции Андрей Лобов, инженер, दोस्तों предприниматель, человек, который फिर से एक увлекается बार सब लोग को авиацией, नमस्ते। делает на ней бизнес. अब आप И देख очень सकते हैं хочу हमारे поблагодарить इंजीनियर मिस्टर लोबोव Андрея हमारे за साथ пригласить к нам, जुड़ चुके हैं, чтобы जो он, ну, может быть, немножко Savanka टेक्नोलॉजी को प्रमोट поговорил करते о हैं себе, потому что нам всем और हमने интересно उन्हें не только बुलाने का финансовый аспект डिसीजन инвестирования, लिया था। да, как वो भी आपको थोड़ा बहुत अपने как काम के बारे में стартапу, да, बताएंगे। нам интересно в том हमें ना ही числе कि फाइनेंशियल रिजल्ट в से целом по всему миру, दिलचस्पी кто है, чем занимается. हम ये भी जानना चाहते हैं कि И कंस्ट्रक्शन ब्यूरो расскажи, का пожалуйста, काम कैसे चल रहा है у тебя вот और какие पूरी вот टेक्नोलॉजी जो है जिस पे интересные हम पैसा लगा रहे हैं वो कैसे строительство делаешь? आगे बढ़ रही है। Добрый день, друзья. У меня, конечно, तो मिस्टर постоянный интерес लोबोव आप बताइए। событий с того самого момента, सब लोगों को नमस्ते दोस्तों। в 17 году मेरी तरफ से तो हरदम कोई ना कोई खबर निकलती रहती है क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। это было в этом году 17 में совсем недавно. मैंने डीन ऑफ मोटर के साथ अपनी जिंदगी जोड़ी और У तब меня से был день рождения у проекта हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। и я вспомнил, как जून में हमारे प्रोजेक्ट का जन्मदिन था, मेरा भी था जन्मदिन। когда вышел этот проект, насколько और यहाँ मैंने याद это किया было радостно и приятно, कि что это कब उस साल जब ये प्रोजेक्ट निकला था именно российская технология कि मुझे कितनी खुशी которая हुई थी позволит कि एक रूसी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, रूसी टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है новую планку в जिसके ज़रिए машиностроении. И вы знаете, вот за всеми हम अपने этими देश को आगे годами बढ़ा я सकेंगे убедился в том, что именно और Славянка मोटर со कंस्ट्रक्शन своим के फील्ड में особым एक вниманием नाम कमा и सकेंगे। और делал मुझे свой बहुत проект, двигал проекты по तभी से कहता था कि सवैंका टेक्नोलॉजी की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। और जैसे जैसे मैंने प्रोजेक्ट में काम किया इस बात को मैं ज़्यादा समझता रह गया कि तो इसके बारे में कुछ बताऊंगा कि पिछले साल मैसेडोनिया गए थे हम, हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, सोलर बोट लोड किया। तो सबसे पहले हमने एक टेस्टिंग की। Ну, меня слышно? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, एक मिनट। Ну, что у меня? होस्ट आप यूट्यूब में आपकी आवाज़ आ रही है, जूम में ना आ रही है, थोड़ा हम Что, друзья, चेक करते हैं, значит, एक в मिनट। прошлом году мы были в Македонии, испытали наш лодочный мотор от компании हाँ, Resource. तो पिछले साल मैसेडोनिया गए थे, лодках, एक सोलर мотор показал себя на традиционных बोट के लिए हमने एक सोलर это было मोटर लॉन्च किया था। 10 человек, तो очень экономично. तो एक सिंपल सी बोट पे हमने लगाया था, 10-12 लोग बैठ सकते हैं उसमें тратил और अच्छी रफ्तार से बोट भी चल रही थी और बैटरी का जो खर्चा जो था कम से कम बिजली की खपत हो रही थी। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया इसे इस प्रोजेक्ट को नए लेवल पे लॉन्च करने का। न ही केवल इकोलॉजी के डिपार्टमेंट के लिए वो इंटरेस्टेड था बल्कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए भी था, जिसका रिजल्ट था कि एक ऐसी बोट हमने बनाई। इसे हम अभी भी देख सकते हैं, देखते हैं अगर हमारे पास उसकी फ़ोटो या वीडियो हो। ये बोट जो है 12 लोगों की है, बिल्कुल नई। इसे हम अभी रजिस्टर कर रहे हैं पोर्ट में। ये थोड़ा लीगल प्रोसीजर होता है, गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है। जैसे कि आपको पता है वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सर्टिफिकेशन पाने होते हैं वो सब उस पर काम चल रहा है। सोलर पैनल्स भी फिट किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द इस बोट को हम पानी में उतार देंगे सितंबर में। कुछ दिनों पहले एक और अच्छा, ये हमें फोटो मिल गई है, जरा हम इसे देखते हैं। ये देखिए, इसके बारे में हम बता रहा। ये है वो मोटर। तो आप देख सकते हैं कि उस पर हमने एक सारी चीज़ें जो फिट करनी होती है उसे चलाने के लिए हमने लगा दिया। ऐसी एक बोट हमने एक टेस्ट की, ये मैसेडोनिया में है। तो अब ऐसे ही हमने एक बड़ी वाली में फिट किया है और कल ही हमें कुछ पार्टनर से एक पार्टनर इंडोनेशिया से खबर आई कि इंडोनेशिया में हमने ऐसा ही एक मोटर सप्लाई किया था
используем. जो आप अभी देख सकते И हैं, вот этот ये D95S है। технология इन्हें हम был проявлен ज़्यादातर очень इस्तेमाल करते серьезный हैं। интерес со стороны तो इंडोनेशिया государства, में со стороны мэрии и со बहुत стороны बड़ी दिलचस्पी दिखाई गई इस मोटर की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से, это университет, он सिटी हॉल की तरफ से, государственный, и вот और एक इंस्टीट्यूट की तरफ से। непосредственно продолжение этого проекта इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी है, वो सरकारी यूनिवर्सिटी है। родило такое вот название, как лодка-дрон. तो वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट को हम यूनिवर्सिटी के साथ आगे प्रमोट करेंगे। तो एक ऑटोनोमस बोट डेवलप करने का हमने वो डिसाइड किया। И нам также обещают, что уже в сентябре мы увидим лодку-дрон. А вот तो вчера, ऑटोनोमस के जो भी जीपीएस भी लगाना होता है, वो सारा इक्विपमेंट हमने खरीदा गया और फिट किया गया। और कल जब हम वेबिनार में थे पार्टनर्स के साथ, 50 लोग थे लगभग उस वेबिनार पे, तो पता चला मिस्टर उलिन जो इंडोनेशिया से हैं, कोई बड़ी कंपनी ने उनके साथ कांटेक्ट किया जो इस प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर बनने के लिए तैयार हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट में, टूरिज्म फील्ड में उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो अभी हम प्लान करेंगे इंडोनेशिया उसे भेजने का, इस मोटर को वहाँ पे फिट कर दें कि जल्द से जल्द हम स्पॉन्सर को दिखा सकें इससे इसका पूरा काम, जो भी टेस्टिंग चाहिए होती है लोकल सर्टिफिकेशन के लिए, सब पूरा करेंगे जल्द से जल्द। और सही मोटर जो केवल 4 उसमें है, 4 पीसेस में है, जो सोवेल मार्स ने बनाया, यहाँ पे ध्यान दूंगा। तो जब इसे हम मैसेडोनिया में, इंडोनेशिया में लॉन्च कर देंगे, दिखा देंगे, तो फिर आगे जाकर इन स्पॉन्सर्स के जरिए हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग लोकली भी शुरू कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ही दिलचस्प बात है। आगे इंडोनेशिया में अगर फिर से बात करें तो एक 3 पहिए वाली मोटरसाइकिल का भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मिस्टर ओल्डिन के पास उनकी अपनी एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो वो केवल एक कंपनी में काम नहीं करते, वो उनके दूसरे भी इंटरेस्ट हैं, तो इसीलिए वहाँ पर भी उनके लिए भी एक ऐसा प्रोजेक्ट हमने बनाया था। अब अगला मोमेंट है कार्टिंग, स्पोर्ट कार्टिंग, छोटी गाड़ी जो होती है रेसिंग वाली। इसको हम को भी जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। 4 वर्जन उसके हमने बनाए। तो फाइनल जो है आपको कुछ ही दिनों में मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे ही वो वीडियो बन जाएगा। 100 किलोमीटर से ज़्यादा रफ्तार से चलती है और एक किट होगा जिससे आप कहीं भी किसी भी कार्टिंग में फिट कर देंगे। कार्टिंग के प्रोजेक्ट पे हम 3 साल से काम कर रहे हैं। रूस से शुरू किया था, जर्मनी भी भेजा गया था प्रोटोटाइप, वो वहाँ का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। यूट्यूब में वो वीडियो है, आप वहाँ सर्च करके देख सकते हैं। हमारे पार्टनर वान जो हैं जर्मनी के, वो उसे किराए पे चलाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, कि उन कार्टिंग में यूज़ करना चाहते हैं जो किराए पे देते हैं। हफ्ता पहले हम बिनी गए थे पाइवो के साथ, तो वहाँ पर भी एक दिलचस्प मीटिंग हुई थी पार्टनर के साथ। प्रेसिडेंट से, फिशरमैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो, उनके साथ मुलाकात हुई। जब उन्हें पता चला कि हम ऐसी कुछ बोटें बना रहे हैं जो सोलर पैनल से चलती हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा दिलचस्पी उन्होंने दिखाई। उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ बोटें हमें दिखाई कि इसमें अगर हम फिट कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरा अगला तो प्लान यही है, प्रोजेक्ट यही है कि अब उन बोट्स में मैं जाकर के इन मोटर्स को फिट करना चाहूँगा, पैनल्स को फिट करना चाहूँगा, कि वहाँ पर भी मैं दिखा सकूँ हमारी टेक्नोलॉजी। अफ्रीका में थोड़ा दूसरी तरीके से काम चलता है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मुश्किलें आती हैं,
लेकिन люди уже वहाँ पर भी выделяются. हमें ये मौका मिला है, इस मौका को Наши मैं तो नहीं छोड़ूंगा, люди बिल्कुल готовы даже पूरा करेंगे। вот без денег तो यहाँ पे हम участвовать देख सकते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी को देख करके, सुन करके इस पूरी दुनिया से लोग हमारे साथ ну, везде हमारी टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। экологические, экономические ये кризисы. मेरा एक्सपीरियंस रहा है। Все люди хотят отойти от бензина. И вы знаете, вот сейчас шанс सब जगह इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोलॉजिकल क्राइसिस है, सब जगह लोग चाहते हैं कि कम से कम खर्चा हो, कम से कम बिजली की खपत हो, पैसे की बचत हो। तो इस मोटर के साथ हम अलग-अलग डायरेक्शंस में जा सकते हैं। Вот про Африку я вам рассказал. अब Еще интересный момент тоже. अफ्रीका Вот के बारे में сегодня थोड़ा в बता दिया, последние дни, और как अब только мы прилетели с Бенина, и вот прям вот और एक और сыпется. दिलचस्प Сегодня बात, я звонил ये भी कुछ ही दिनों पहले हुआ है। человек, с बिनी से которым आते мы ही сотрудничаем очень давно ये बात हुई। в нашей आज मैंने компании. फ़ोन किया था। И вот сегодня был первое इसके साथ मैं заседание काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूँ। работаем не только в उन्होंने области उनके साथ моторов, да, एक создания पहली единого टेस्टिंग हुई, славянства. कंट्रोलर की И сегодня я टेस्टिंग। могу сказать, мы तो создали तो हम ना ही केवल मोटर्स बना रहे हैं, हम उसको, асинхронных उसके जो моторов कंट्रोलर्स जो होते हैं, славянки. Ну, была कंट्रोलर्स भी बना रहे हैं। планка 1000-амперные. और वो हमारे मोटर्स में भी यूज हो सकते हैं, दूसरे के मोटर्स में भी यूज हो सकते हैं। Потому что не 1000 एम्पियर का कंट्रोलर है। поэтому принято решение. अभी तक 650 पे हमने टेस्ट किया है। Там аккумуляторы помощнее, и будет вырубаться электричество во всем городе. Вот, поэтому мы, ну шутка, конечно. Поэтому мы तो अभी हमने डिसाइड किया एक गाड़ी में उसे फिट करके हम टेस्ट करेंगे покажем, उनके साथ हमारे कंट्रोलर को покажем, как он कि работает на कैसा автомобиле, परफॉर्मेंस आएगा। покажем его новую तो जैसे ही ये टेस्टिंग हो जाएगी, Вы कैसे वो काम करता है, उसका वीडियो जैसा बन जाएगा, इसे भी हम आपके सामने ज़रूर से पेश करेंगे। все рекорды. Если вы захотите купить контроллер китайский к асинхронному двигателю, и тем более на славянке, तो ये ну, कुछ минимум 3-4 варианта, и то काप они очень слабенькие. चाइनीज कंट्रोलर अगर आप खरीदना चाहें हमारे मोटर की तरफ, Не работают в तो 4 3-4 поколениях, то есть нельзя создать किस्म के हैं उनके पास कंट्रोलर्स की, बहुत वो हल्के से हैं। серьезную तो технику. इसीलिए हमारे कंट्रोलर को लेकर के बहुत एक अच्छा भविष्य है। В районе года. और दाम के हिसाब से भी चाइना वाला आपको महंगा Газовый पड़ेगा, посыл получить. हमारा वाला ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। Ну и последнее, что я хочу сказать, это और мы создаем जैसे ही जैसे कहा कि वो तैयार हो जाएगा, वीडियो उसका हम आपको दिखाएंगे। आखिरी जो मैं आपको बताना चाहूँगा, и вот हम साइट बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं। И вы все сможете зайти туда, посмотреть на ऑलमोस्ट उसे भी हमने पूरा कर दिया है, और उस साइट पे आप जाकर के फिर आप देख सकेंगे। रिसोर्स कंपनी के बारे में आप देख सकेंगे, क्या क्या काम है, कौन कौन लोग जुड़े हैं, और सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कि हमारे साथ अगर आप काम करना चाहते हैं, किस तरीके से आप काम कर सकेंगे। हमसे हरदम पूछ रहे रहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, वो इन्फॉर्मेशन दीजिए। हम वेबसाइट पे सब कुछ कलेक्ट करके आपको वहाँ पे सब मिलेगा, क्योंकि फिजिकली मैं हर किसी को जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। वहाँ जाकर के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप फ़ोन कर सकेंगे, लिख सकेंगे। सब लोगों को धन्यवाद, आपने ध्यान दिया मेरी बात पे। तो Да, лучше не писать, вот чье сайт и туда пишут. तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, अभी मुझे ना लिखिएगा, अभी बहुत लोगों ने लिखा है। जैसे साइट हो जाएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, वहाँ पे आप सब लोग लिखिएगा, जो भी कोई काम करना चाहेगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर लोबोव, मज़ा आया आपकी बात आपको सुन के। तो जैसे ही वो वीडियो तैयार हो जाएंगे, जैसे आपने बताया, हम ज़रूर से उन्हें देखेंगे। थोड़ा और कहना चाहूँगा, और कुछ बातचीत पड़ रही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात नहीं कहना नहीं चाहता कि कह देता हूँ। एक बड़े बिजनेसमैन के साथ टैक्सी लॉन्च करना चाहते हैं, ऑटो रिक्शा वाली, तो उनके साथ भी बात चल रही है। 150 मोटर की उनकी खपत होगी, डिमांड होगी महीने में। तो सबसे पहले ये चाइना की बात चल रही है, तो चाइना का मेरा अगला ट्रिप लगता है मेरा लगने वाला है जल्द से जल्द।
Поэтому поездка в Китай. А сразу после Китая, да, और мы अगर ये बात बनती है तो самые मिस्टर высокие आरिफ जो हैं технологии с красивыми हमारे जान पहचान के условиями, इंजीनियर चीन में ну, उनको भी просто और अच्छा шампанское लगेगा, будем пить. काम बढ़ेगा Повезло нам उनका भी। сегодня, да, что Андрей Львов находится в Москве, потому что он постоянно в разъездах, да, तो удалось его अच्छी बात है कि मिस्टर लोबोव आज मॉस्को में थे तो हमारे साथ जुड़ सके और थोड़ी बहुत ये बातें उन्होंने बताई क्योंकि हरदम वो Тебе спасибо. बिजनेस ट्रिप्स पे लगे रहते हैं। Проекта बहुत बहुत технологий. धन्यवाद आपका, Спасибо вам. Всего вам доброго. Да, всего доброго. बहुत बहुत धन्यवाद। Мы снова в эфире, и сегодня у нас... अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे साथ मिस्टर शवचेंको जुड़ गए हैं। Все это было в новостях. Последний, ये हमारे официальный, даже не гость, как бы, आज के आखिरी गेस्ट हैं, спикер, наверное, сегодня. आखिरी स्पीकर आज के लिए। Перейдем बाद में к आपके ответам на ваши вопросы. सवालों के जवाब Сергей की तरफ Петров चलेंगे। занимает должность руководителя आपको партнерства पता है कि वो पार्टनर и, नेटवर्क के Сергей, हेड है расскажи нам, सरगी। мы तो только что अब आप беседовали, थोड़ा बहुत зачем बताइए нам कि партнеры, да, क्या-क्या зачем काम нам हुआ है, какая-то активность, да, зачем нам кому-то что-то рассказывать после проекта, क्या ज़रूरत है आपके काम की, आपके डिपार्टमेंट की। Как ты сейчас очень грамотно तो так जैसे сказал, расскажи людям, чем ты здесь, чем कि занимаешься. जैसे कि आपने अभी कहा कि У меня в голове मेरे просто डिपार्टमेंट की ситуация ज़रूरत क्या है, तो действительно такая, со стороны может выглядеть максимально हो सकता है невероятной. काफ़ी लोगों को लगता होगा कि ये Сейчас позиционируют, что कि представляет मेरे डिपार्टमेंट का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है। Solar Group. Все, кто сейчас смотрят трансляцию данного вебинара, знают меня, в общем, как активного инвестора, да, которому не все равно. तो जो हमारे एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं जो अभी देख रहे हैं, Solar Group в разное время много чем. सोलो ग्रुप में Хорошо помню, как познакомился अलग-अलग मैंने काम किया। онлайн в сети, вот, и сказал ему, что в общем, मुझे याद है कि ऐसा पावल के साथ मेरी मुलाकात हुई थी ऑनलाइन что хочу. Вот, और видимо, वहाँ से आगे दोस्ती बढ़ी, हमारी जान पहचान बढ़ी। с трансляциями вебинаров они там бывали не в очень хорошем качестве, бывали, обрывались. Ну, в общем, वेबिनार्स भी हमारे ऐसे हुआ करते थे कि अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ करता था का। вполне себе нормальная история. Помощь в организации вебинаров. Значит, не просто так. И, Не. наверное, тогда вот большое количество людей, которые до сих пор, в общем-то, तो меня не любят, они заслужили, да? Я начал तब проводить вебинары. तब कुछ लोग थे जो जिन्होंने मुझे पसंद नहीं किया था, अभी भी वो हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन Сейчас действительно стоит заниматься партнерством. वो भी देख सकते हैं कि काम मैं पूरा कर रहा हूँ, तो अब जिस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूँ उसका उसकी ज़रूरत क्या है। हमारा प्रोजेक्ट इतना दिलचस्प है कि जहाँ-जहाँ हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ऐसी सिचुएशन होती है कि उनके सर में कुछ और ही प्रोजेक्ट चल रहा होता है। उन्हें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं जो हम कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो हमारे पार्टनर्स लोगों का काम ये भी होता है कि सही तरीके से इन्फॉर्मेशन देना कि लोगों को समझ में आए कि प्रोजेक्ट है क्या, चल क्या रहा है, और इन्वेस्ट करके उन्हें कल को क्या मिलने वाला है इन्वेस्ट करके, कि ये है मेरे डिपार्टमेंट का काम कि सही रिजल्ट्स आने चाहिए, ना ही केवल पैसा, बल्कि हमारे साथ वैसे लोग जुड़ने चाहिए जो समझे कि काम क्या चल रहा है, तभी उसे वो आगे सही तरीके से प्रमोट कर सकेंगे।
Я что про себя хочу अपने сказать? बारे Для में себя, вернее, для себя хочу что отметить и поделиться с क्या कहना चाहूँगा कि аудиторией, да, आप со लोगों को बताना всеми, चाहूँगा, то есть со всеми инвесторами, सब партнерами, लोगों के साथ, которые इन्वेस्टर हों, вы पार्टनर्स हों, помните, наверное, да, что आपको याद होगा, был запрос такой आप लोगों ने Soul एक Group रिक्वेस्ट की थी на более открытость какую-то, कि прозрачность बहुत ज़्यादा и ट्रांसपेरेंसी होनी больше चाहिए, понимания, чем ज़्यादा вообще अंडरस्टैंडिंग होनी занимается चाहिए команда कि Solar Group, которая सोलो ग्रुप организовала टीम जो है वो сбор काम क्या денег करती है, जो इन्वेस्टमेंट इकट्ठा реализацию कर रही है проекта Solar और सोल मार्च प्रोजेक्ट को रियलाइज करना И चाहती है। вот очень интересно будет, если вы сейчас напишите это в комментариях. तो अच्छा होगा Скажите, अगर आप вот कमेंट्री में लिखेंगे первое полугодие этого कि года, पहला आधा साल इस साल का насколько качественно Solar Group в этом направлении работает. कि सोलो ग्रुप ने क्या काम Насколько करके более दिखाया। прозрачно и понятно для инвестора и партнера आप стало, чем ये भी было पूछ सकते हैं अपने इन्वेस्टर लोगों से कि Почему कितना это так? उन्हें समझ में आया, कितना ट्रांसपेरेंट Какие काम действия совершаются, उनके लिए если है। какие-то идеи, например, не реализуются, तो которые приносят зачастую инвесторы, пишут на почту в поддержку и так далее. Открылось много цифр, बहुत से नंबर्स हमने आपके सामने डिस्क्लोज किए। закрыты условно маркетологами तो проекта. हमारे मार्केटिंग के डिपार्टमेंट वाले जो थे, आपको नंबर्स थोड़े बहुत नहीं दिखाना चाहते थे पहले, वो भी हमने आपको दिखाए Некоторые цифры, возможно, आपकी даже रिक्वेस्ट पे, вот. ट्रांसपेरेंसी की Желательно रिक्वेस्ट पे। наоборот закрывать. Вот. В общем, с моей точки तो зрения, मेरे हिसाब से очень сильно вырос ट्रांसपेरेंसी तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की инвесторам, да? कि फुल हो। В любом случае, свое мнение अब скажите, очень जानना интересно. बाकी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक खुली प्रोजेक्ट को लेकर के। Что तो еще хотел рассказать थोड़ा сейчас, बहुत когда ये меня इन्फॉर्मेशन आप गैदर कीजिए अपने इन्वेस्टर Но लोगों से। ребята столько всего рассказали уже, что तो यहाँ पे मुझसे पहले भी काफ़ी लोग बहुत कुछ आपको बता चुके हैं। Сергей Семенов очень, в общем-то, просто сразу взял и выдал все тайны, рассказал все самое सरगेई интересное, सिमोनोव ने तो что आपको कुछ осталось. अंदरूनी बातें भी बता दी, Но जैसे я знаю, जैसे मैंने что देखा। очень многих интересуют मैं такие जानता हूँ вещи, कि как внутренняя биржа, например, जैसे да, कि बहुत लोगों के सवाल अभी Solar बाकी है Group, इंटरनेट एक्सचेंज को लेके। своих, которые они создавали многие года с 2017 года, да, переносом денежных 2017 से जो लोग जुड़े हैं वो भी Я इस बात के абсолютно इंतजार में уверен в हैं। том, что сейчас действительно подготавливается अभी हम условия для переноса структур в следующие проекты. Следующие проекты сейчас активно обсуждаются. अगला प्रोजेक्ट हम अभी उसे एक्टिवली Много डिस्कस कर रहे हैं। идей, которые через हमारी टीम उस पर बात कर रही है कि अगला प्रोजेक्ट क्या होगा हमारा। все было хорошо. Вот. И, естественно, этой команде не имеет смысла сейчас сбавлять обороты, да, там, और штат, например, пополам и так далее, из-за того, что аппетиты у Soulmash, скажем так, уменьшаются, потому что проект потихонечку к логическому завершению подходит. Поэтому, конечно же, обсуждаются активно новые проекты. तो हमने ऑलरेडी इसीलिए नए प्रोजेक्ट पे भी डिस्कशन शुरू कर दिया कि क्या नहीं चाहते कि हमारी टीम जो है वो उन्हें लगे कि ये प्रोजेक्ट खत्म होने को आ रहा है, तो अब वो थोड़ा बहुत रिलैक्स हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि समय कम से कम हमारा बचे, जल्द से जल्द Сразу скажу, зачем काम вообще, चले। почему мы не готовы, безусловно, перейти. Мы хотим вот честно и открыто сейчас заявить о том, что मैं कहना चाहूँगा कि абсолютно на наши ряды. Посмотреть, где есть, возможно, какие-то устаревшие данные. अभी नए प्रोजेक्ट को लेकर के, इंटरनेट एक्सचेंज को लेकर के अगर हम बात करें तो Огромное количество पहले हम चाहते हैं सब कुछ क्रॉस चेक करना, अपनी टीम को चेक करना, डेटा को चेक करना, अगर उसमें वहाँ पे कोई गलती वलती है वो सब ठीक कर देना, साफ कर देना। обратить на это внимание, और посмотреть, как выстроено это все, посмотреть, кто у нас из партнеров действительно работает. हमारे पार्टनर्स जो हैं उनमें से किसने क्या मेहनत की है, काम किया है। Простые определенные, да, для переноса структуры, которые будут направлены именно на то, чтобы отсеять, вот, грубо говоря, мертвые аккаунты. तो इससे हमें ये पता चलेगा जो हमारे रजिस्टर्ड अकाउंट्स है लेकिन डेड अकाउंट्स है वो हम हटा देंगे, तो तब जाकर के फिर हम ट्रांसफर करेंगे Люди осознанно अगले प्रोजेक्ट पे। чтобы не было так, हम नहीं चाहते कि भीड़ लगे हो जिससे कोई फायदा ना हो। हमें वो लोग चाहिए जो क्रिएटिव हैं, प्रोडक्टिव हैं। занимается чем-то другим, и его структура сама автоматически перенеслась и так далее. То есть, если вам это не надо, а соло-групп это тоже не надо. Да, в новом проекте деньги лучше направим на реализацию, быстрее его реализуем, чем будем, в общем-то, снабжать средствами счет человека, который про этот счет забыл. Честно и открыто признаемся в этом. Хотим तो модернизировать систему и структуру. तो यहाँ पे मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि हम इन चीज़ों को फिल्टर करना चाहते हैं कि आगे जा कर के हमें कोई मुश्किल ना हो।
और следующий फिर шаг. जब ये Вот. स्ट्रक्चर हम एक बार फिल्टर कर देंगे, फिर हम Наверно, стоит नए प्रोजेक्ट की तरफ внутреннюю биржу जाने के लिए तैयार हो запустить. जाएंगे। Спрашивают постоянно об этом. Да, и вот как раз вот вопрос я тебе задал, да, зачем нам यहाँ पे сейчас आपको партнеры, если все у нас सवाल आया कि технологии, पार्टनर्स की क्या जरूरत है अगर हम फाइनल स्टेज पे आ गए हैं। то एक सवाल ऐसा भी आया है। сеть нужна не только для него, आज हमें पार्टनरशिप नेटवर्क ну, потому ना ही что केवल इस चीज के लिए चाहिए कि раньше खत्म हो जाए, естественно, не стоит, да, действительно, но сейчас फाइनल गोल पूरा हो जाए, годе она, ну, в 2 раза меньше фактически, чем बल्कि इस चीज के लिए भी चाहिए जो कुछ आपको अभी मिस्टर शिवचेंको ने बताया कि आने वाले भविष्य में भी ये पार्टनरशिप नेटवर्क जो है वो क्लीन होना चाहिए और इफेक्टिव प्रोडक्टिव होना चाहिए। работать в полную силу. Yeah. Но при этом вот эта энергия, да, которая накапливается из людей, да, из навыков, это все будет направляться дальше, да, будут предлагаться интересные проекты для продвижения. तो В том числе, इस как डिपार्टमेंट के ты сказал, и जरिए ही Виктор Алексеевич, हमारे इन्वेस्टर लोगों को नए प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चलेगा। так или इसीलिए иначе об этом неоднократно ये डिपार्टमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट да. होता है। Партнеры и для внутренней биржи понадобятся, да, Конечно. потому что внутренняя биржа, напомню в двух словах, да, это функционал в нашем личном кабинете, где инвесторы смогут свои доли продать. Да, вопрос кому? В момент, когда финансирование будет और इंटरनल एक्सचेंज जब लॉन्च होगा तो हमारे इन्वेस्टर लोगों के पास मौका होगा शेयर्स को आपस में खरीदना बेचना। Но Solar Group не против, если вы перекупите эти доли у другого инвестора. Да, наша задача सोलो ग्रुप के हिसाब से आप अपने शेयर्स बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। чтобы это было ये इससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा текущий на работе. Да, вот क्योंकि зачем нужно सारे शेयर्स फिर भी हमारे साथ हम लोगों के साथ ही रहेंगे। बहुत सारे लोग ज्यादा हो जाए, लोग कम हो जाए, Это вообще на लेकिन самом деле Павла Филиппова можно слушать इन्वेस्टमेंट जो है वो вही बना रहेगा। воду, да, работающего человека, можно смотреть вебинары Павла Филиппова, это бесконечно. Да, все правильно Паша говорит. Мы с вами знаем, आप что есть такая задача, что सही बोल रहे हैं आप कि процесс हमारे सामने एक गोल है преобразования कि जब 16 मार्च का एसेट का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, сделать эмиссию бумаг, условно там не в वो этом अपने году, люди сейчас возьмут и выплатят резко свои рассрочки, досрочно какое-то количество, assets की резко финансирование. Что делать остальным инвесторам? Ну, скучно просто ждать, когда, я имею в виду покупателей новых, они у нас приходят каждый день, у нас есть инерция большая, 7 лет за... तो एसेट्स का प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो फिर नए लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो क्या करें, तो उनके लिए एक अच्छा मौका होगा कि वो इंटरनल एक्सचेंज के जरिए हमारे प्रोजेक्ट को, हमारी टीम को, हमारे इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन सकेंगे। вводим в эксплуатацию, по сути, сейчас здание, там, ну, с некими поправками, да, что нужно получить документ о завершении तो строительства. जैसे कि हमने आपको बताया था, ये इस सब होने से पहले सारे कागजात का गवर्नमेंट की तरफ से इकट्ठा होना, परमिशन, सारे सर्टिफिकेट्स इकट्ठा करना जरूरी है। Люди хотят пораньше купить, пока तो हाँ, मैं समझता हूँ कि लोग जल्द से जल्द चाहते हैं, लेकिन जो вот этим प्रोसीजर जो है वो प्रोसीजर है। возможности взять доли и эмиссии ценных бумаг будет открыта внутренняя биржа для того, чтобы старенькие инвесторы могли поспекулировать, заработать средства какие-то. जिनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिनको इंतजार नहीं हो रहा, उनके लिए अच्छा मौका होगा इंटरनल एक्सचेंज में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा देना अगर वो अपने शेयर्स बेचना चाहेंगे। Сказать о том, как это будет организовано, कैसे हमसे маленькую историю об идеологии внутренней биржи. कैसे इसे ऑर्गेनाइज करेंगे, थोड़ा आइडियोलॉजी की बात करके इसके Я बारे очень में надеюсь на то, что मैं в какое-то там обозримое ближайшее будущее мы сделаем микропрезентацию, чтобы вы своими глазами जल्द से जल्द मैं तो चाहूँगा कि एक माइक्रो प्रेजेंटेशन человек будет регистрироваться, также он зашел по рекламе или от новых знакомых, вы его आप प्ले करें कि आपके जरिए आए, он зарегистрировался в проекте, нажимает точно так же вкладку инвестировать. Для него вообще ничего не нужно. होस्ट लिंक्स होंगे, वीडियोस होंगे, मटेरियल्स होंगे जिसके जो आप आपस में बांट सकेंगे। Будет просто показано, что есть стоимость доли определенная, он будет видеть, как она сложилась, то есть будут некие графики определенные, будет कुछ हम आपको ग्राफ्स भी दिखाएंगे जिससे когда доля начала расти, из-за чего она растет, कि आपका शेयर जो था прогноз उसकी वैल्यू कब बढ़ना शुरू हुई, क्यों बढ़ना शुरू हुई, इससे आपको एक आइडिया आएगा आप जिससे आप प्रेजेंट कर सकेंगे आगे वाले लोगों को, तो उन्हें भी समझ में आएगा कि चल क्या रहा था प्रोजेक्ट में, और अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपसे खरीदना चाहते हैं, अगर आप में से कोई बेचना चाहता है, तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिसके जरिए आपको आसानी हो जाएगी
преобразования с ОЛМ, इंटरनेट एक्सचेंज के ज़रिए जो भी आप काम करना चाहते हैं, उसे करना। Вот. Человек же, который продал ему свои доли, по сути, получит средства на свой. Вот единственное, что мы не определили еще, на партнерский счет человек будет получать. जो बंदा जो खरीदेगा इंटरनेट एक्सचेंज के ज़रिए शेयर्स, उसको अभी डिसाइड करना बाकी है कि उसके किस अकाउंट में वो पैसा जाएगा। Не все имеют доступ, да, к партнерскому счету, наверное, क्योंकि какой-то, ये एसेट्स के प्रोसेस के बाद होगा, तो वहाँ पे डिसाइड होना होगा कि वो कितना будет अपने формироваться पास стоимость, रखेगा, कितना हमें да, देगा, будет वो формироваться सब стоимость. डिसाइड И это здесь होगा। самое приятное. Поскольку у рынка нет возможности сегодня оценивать предприятие, अभी हमारे पास मौका नहीं है कि हम अपनी कंपनी को ओपन मार्केट में इवैल्यूएट कर सके। вы это понимаете, да? Если у нас условно сегодня на 19 этапе अगर अभी 19 находят स्टेज पे миллионы долларов, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, ну, для нас это показатель, сколько это реально сейчас стоит. तो इससे भी हम एक वैल्यू लगा सकते हैं। Будет, конечно же, самая दорогая цена на финальном этапе. तो फाइनल स्टेज पे हमारे शेयर की जो वैल्यू होगी, उसी वैल्यू को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। Предлагать этот продукт क्योंकि लॉजिकली अगर सोचा जाए तो उस स्टेज पे उस समय शेयर की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी। некий искусственный इंटेलेक्ट, और алгоритм, बाद में एक एल्गोरिथम भी उसके साथ लगा होगा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगा होगा, जो ये सब देखता रहेगा, कंट्रोल करता रहेगा कि कहाँ पे कितनी बिक्री हो रही है, कहाँ पे कितना खरीदा जा रहा है, तो उसके हिसाब से वो उसे रेगुलेट करता रहेगा। по сути, дорожать доли будут каждый раз, когда сегодня инвестиционных долей продано больше, чем вчера. शेयर्स की वैल्यू हर बार बढ़ेगी Сегодня, завтра, послезавтра अगर पिछले दिन стоимость доли остается на одном ज़्यादा месте, बिके они हों। большие. Как только там в условный понедельник и вторник продано больше, जैसे ही то есть поставлен новый рекорд по продаже, по объему, जैसे ही किस растет दिन цена. पिछले दिन के हिसाब से ज़्यादा शेयर्स बिक जाएंगे, Придут новые инвесторы, आने वाले दिन में которые उसकी будут वैल्यू видеть этот बढ़ график, они जाएगी। будут видеть объем продаж, они будут видеть рост, и, तो соответственно, ये एल्गोरिथम जो है, роста ये цены. सारा सब कुछ ये Вот. सब बातें Если देख करके честно, ही открыто कंट्रोल и करेगा। правильно длиться, это все будет как раз до эмиссии ценных бумаг, которую сделает Соволмар, до того, как это, в общем-то, потеряет смысл. Как-то так. Да, и хочу обратить внимание यहाँ पे ध्यान दीजिए कि функционала, который вы сейчас видите, जो आप अभी आप देख सकते हैं अपने साइट पे, биржи, который Сергей озвучил, есть еще также юридическая часть, и мы इसके अलावा लीगल что мы получили, काम भी होता है। то есть что компания Solar Group поменяла регистрацию. आपको पता है सोलो ग्रुप का रजिस्ट्रेशन एड्रेस भी बदल रहा है, नई लाइसेंस पा रहा है। उस लाइसेंस के जरिए इन सब काम को भी हम कर सकते हैं। इसके बारे में हमने आपको बता रखा है, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से आपको मैं याद दिला रहा हूँ। Вот еще раз это отмечу. Да, всю эту лицензию можно на сайте Solar Group найти, она есть. Пожалуйста, можете с ней ознакомиться. Конечно, ये सारी बातें हमारे वेबसाइट पे भी है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। который вот и Павел Ахметов часто задавал. सवाल है जो बार बार हमसे पूछा जाता है, Не будет ли это एक सवाल है восприниматься как какая-то пирамида условная и так कि далее. कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट जो होता है फाइनेंशियल, वो ये तो नहीं कहेंगे ये कोई पिरामिड है, फाइनेंशियल पिरामिड है, Нету прибыли. И, соответственно, कि पैसे तो इकट्ठा हो रहे हैं, आपस में बिक्री कुछ चल रही है, लेकिन असली प्रॉफिट नहीं है। клиринговая лицензия и брокерская новая, они как раз дают возможность сделать это все легально, законно. तो अभी जो लाइसेंस की बात जो की थी पावेल ने, उस लाइसेंस के जरिए यही होता है कि ये सारे काम जो होते हैं वो लीगल हो जाते हैं, और वो तभी लीगल होते हैं जब इन सब चीज़ों की जांच हो जाती है। Понятным и, главное, безопасным. Да, вот с одной стороны, с юридической точки зрения, с другой стороны, с точки зрения вот именно технической, да, чтобы это не напороться куда-то просто на какое-то непонятное предложение в интернете, продам доли, какие-то доли, куда-то деньги. ऐसा ना हो कि इंटरनेट में किसी ने ऐड डाल दिया कि मैं शेयर बेच रहा हूँ, शेयर खरीदना चाहता हूँ, ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात ना हो। इसीलिए इस पे हम स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखेंगे, और जो अभी AI और एल्गोरिथम की बात की थी, उसी चीज़ों के लिए है। Когда, знаете, когда мы о чем-то таком говорим, जब हम कुछ ऐसी चीज़ों के जब शेयर्स की बात, एसेट्स की बात, इंटरनेट एक्सचेंज की बात करते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, डर लग रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई डरने की बात नहीं है, हम आपको सब कुछ समझाएंगे, सब कुछ बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इस मामले में सोलो ग्रुप बहुत ही यूनिक कंपनी है, कि ना ही केवल फाइनेंसिंग का काम कर रही है, बल्कि आगे जा करके कंपनी के जरिए जो इन्वेस्टर लोग आए उनको फुल सपोर्ट भी देते रहेंगे, गाइडेंस भी देते रहेंगे।
погрозить пальчиком и так далее. Здесь вообще людям в 300 раз тяжелее еще, да, по сути, занимаются чуть ли не благотворительностью на честном слове, понимая, что तो कंपनी बहुत से वो रोल्स अपने ऊपर भी ले रही है जो नई जो वो अगर ना लेना चाहती तो ना लेती, लेकिन जैसे कि बताया गया कि हमारा प्लान, हमारा केवल एक प्रोजेक्ट नहीं होगा, हम दूसरे में भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे आगे जा करके। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टर्स का जो बेस जो होगा वो हमारे साथ लगा रहे, बना रहे। судится, да, с теми, кто придумывает новые финансовые инструменты. तो ये फाइनेंशियल पिरामिड्स को लेकर के जो भी होता है, तो अगर किसी ने केस कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोजेक्ट रुक जाता है, तो इसीलिए ये सब कुछ ना हो, इसीलिए हम हरदम आपके साथ बातचीत में रहते हैं कि आपको सब कुछ पता हो, और प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। वही पहली वाली बात हो गई कि अगर आप फुल इन्फॉर्मेशन नहीं रखते तो रॉन्ग आइडिया आता है आपके दिमाग में। Огромная вам благодарность. Ну, зато तो сейчас у вас тепло, наверное, на душе, когда вы каждый раз видите там на фотографиях или на видео, или приезжаете в Алабушу и видите, что на вашей इसीलिए सही इन्फॉर्मेशन को आप बांटिए। वीडियोस जो हैं हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो जाते हैं, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है कि सही इन्फॉर्मेशन आगे बांटी जाए। коммерсанты за них не берутся, потому что очень сейчас экономика странная во всем мире, а проект очень затратный. Очень затратный. आपको पता है, आप देख ही सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है काफ़ी मतलब कि डिमांडिंग है, फाइनेंशियली भी, समय भी बहुत लग रहा है। Я все равно там что-то в чате иногда читаю, и находится недавно. कभी-कभार चैट में मैं ये भी पढ़ता हूँ कि Кто-нибудь вообще видел это здание? Оно कोई कहता है कि видели или किसी нет? ने कभी ये बिल्डिंग देखी भी है, ये है भी है कि नहीं है। Воспринималось такой तो типа, पहले अगर ये थोड़ा हमें хотелось как-то हंसी ответить टाइप वाला человеку, чего сейчас कमेंट लगता था, तो увидим на такие комментарии скажут. तो हंसी वाला कमेंट लगता है, क्योंकि सच में मतलब कि कितनी बार एड्रेस भी है, कितने लोग आकर देख भी चुके हैं, फिर भी ये सवाल कोई कर रहा है। Не ознакомился तो зашел, да, когда такое спросил. Видишь, что राइट обсуждают, इन्फॉर्मेशन शेयर होना बहुत ज़रूरी है, существует, оно как इसीलिए। еще как существует. И еще раз, да, вот о чем Сергей говорил, хочу вам сказать, что जो सरगी ने भी आपसे कहा था, सिमोनो ने, обязательно вот на ज़रूर से आइए, да, कॉन्फ्रेंस जो होती है आप आइए, точно अपनी не आंखों से знаю сами देखिए। до конца, это будет именно конференция или все-таки это будет अभी हम नहीं какой-то पता कि ये कॉन्फ्रेंस होगा या एक प्रेजेंटेशन के तौर पे होगा, वो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं। задача показать हमारा गोल ये всем होगा, желающим, सब लोग जो आप लोगों में से आकर के देखना चाहते हैं, आपको सब कुछ दिखाना। все-таки после ЗОСа, да, после ввода в эксплуатацию. जब हमारा कंस्ट्रक्शन ब्यूरो जब लॉन्च हो जाएगा, तब हम ये करना चाहेंगे, तब आप точно не стройка, да, когда там пришел, देख सकेंगे, एंड प्रोडक्ट्स это очень интересно. ऐसे कहते हैं, देख सकेंगे। Павел, а не знаешь ли ты подробности? आप जानते हैं कुछ डिटेल्स जो Сергей ने बताया था अभी? металлическими? Это будет всем доступно одинаково или, возможно, будет, может быть, какой-то промоушен интересный? Да, промоушен будет. उन्होंने प्रमोशन के बारे में बात की थी कि с Дмитрием Александровичем मिस्टर दीनोव के साथ एक बुक ऑफ इन्वेस्टर्स बनाएंगे, वहाँ पे सारे इन्वेस्टर लोगों के नाम वाम होंगे। उसका आइडिया ये था कि एक प्रोमो करें, कोई एक गोल्डन पैकेज बना दें, जिसके ज़रिए, जिस पैकेज के ज़रिए उन इन्वेस्टर लोगों का नाम वहाँ रखेगा। लेकिन बहुत जल्दी इस आइडिया को उन्होंने कैंसिल कर दिया। ऐसे ये गलत होगा, क्योंकि हमें देखना होगा कि मेहनत के हिसाब से हमें डिसाइड करना चाहिए, ना ही कि बल्कि किसने क्या खरीदा है। सब इन्वेस्टर्स इसलिए इंक्लूड किए जाएंगे, लेकिन जिन जो प्रोमो के जरिए अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ इन्वेस्ट कर देगा, तो हो सकता है उनके लिए हम एक अलग पन्ना बना दें, लेकिन सारे इन्वेस्टर्स उस बुक में इंक्लूड किए जाएंगे। तो इसको भी जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे आइडिया को, बताते रहेंगे आपको। давно когда-то и больше не будете инвестировать, все равно вы сможете прийти в Soulmash когда-нибудь, открыть это, да, найти свое имя и как такое некое доказательство дополнительное, приятное, да, что вы... आप लोगों में से अगर कोई आता है हमारी फैक्ट्री तो देख सकेगा, वहाँ पे किताब भी है, उसमें आपका नाम भी है, तो एक अच्छी फीलिंग आती है। Да, я думаю, что скоро информация по этому поводу будет. तो जैसे जैसे आइडिया डेवलप होगा हम आपको बताते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत कुछ अभी काम चल रहा है, और
дат назвали, да? То есть कि बहुत कुछ जो прогноз हुआ сказали, но датой не назвали. Не знаю, जो кстати, काम जो चल रहा है हो रहा है наверное, डेट्स हमने Сергей, कुछ ज़्यादा आपको आज Сергей बताई это नहीं обсуждали, да, я просто не знаю, там вот точная дата, это 100%, или там можно, конечно, что-то передвинуться, да. Наверное, когда вот будет 100%, тогда точно дата будет डेट्स हम известна. तब आपको बताना शुरू करेंगे जब Сейчас ये у нас только बातें финальный этап, да. कंफर्म हो Ожидаем, जाएंगी что это आज произойдет हम в आपको कोई डेट्स नहीं ближайшие बताना चाहते हैं कि आपको несколько месяцев, गलतफहमी ना но हो будет сейчас это август, сентябрь, там, इसलिए महीनों का नाम हम не знаю, ले может, रहे हैं может, लेकिन कोई возможно, это डेट्स будем сейчас बिल्कुल смотреть, भी да, мы отталкиваемся от ЗОСа, नहीं बोल от रहे हैं эксплуатации вот этих вот तो ключевых पहला हम документов. इंतजार कर रहे हैं कि हमारा Что у нас कंस्ट्रक्शन конкретно? ब्यूरो जो है वो Сказали लॉन्च हो август, जाए сентябрь, октябрь, дату пока не назвали. Вот. हम कह रहे हैं सितंबर अक्टूबर Почему я डेट नहीं так? बता रहे हैं Все это будет известно क्योंकि очень скоро. बहुत जल्द से जल्द हमें पता Если होगा вас это заинтересовало, तो अगर आपको इस то पे कोई दिलचस्पी है तो проверяйте новости. Проверяйте न्यूज़ को आप новости, पढ़ते скоро रहिए все это мы Ну, расскажем. тут, वहाँ पे наверное, अपडेट्स आपको मिलते на самом रहेंगे деле главное не моргать очень часто, потому что ध्यान से न्यूज़ को देखते रहिए और वहाँ पे आप мало सारी времени осталось, и эти даты, они अपडेट्स आपको मिलते важны रहेंगे для того, чтобы понять там, билет, когда купить на поезд, самолет или отпуск, да, с руководством договориться, потому что раньше месяц, позже месяц, все мы с вами сейчас понимаем, что в बहुत общем, लोगों को परमिशन लेनी होती है ऑफिस से छुट्टी की 100 जो миллионов लोग आना चाहते हैं इस कॉन्फ्रेंस में конечно, प्रेजेंटेशन में इसलिए आप इंस्ट्रक्शन देखते रहिए конечно же, कि पहले से ऐसा ना हो जाए बाद में कि आपको छुट्टी नहीं मिल रही дивиденды, और आप आ नहीं очень पाए много инвесторов стенаются постоянно по этому поводу. Они, хотелось бы верить, что в 2017 году продали и больше не надо. Но мы понимаем, что все это объективно. Вот. Предприятие надо запускать, оно должно работать начать. И здесь уже तो इसलिए अभी हमारा मेन गोल है कंस्ट्रक्शन के ब्यूरो का लॉन्च в होना любом случае бизнес уже на финише, запустится और раньше на месяц, позже на месяц. फाइनल स्टेज पे आ गया महीना उधर अभी कोई ज्यादा फर्क नहीं रखता लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द будет появляться отчет. सब कुछ पूरा हो Когда было открытие? Вот, значит, не заходить неделю в чат там и так далее. हाँ, Или будут писать, तो что न्यूज़ सेक्शन आप ध्यान से देखते रहिए प्लीज ऐसा ना हो कि हफ्ते में एक बार पढ़ रहे हैं बाद में आपको ये नहीं पता कि हो क्या रहा है आप पूरी पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं Кстати, еще самая частая проблема. Вчера сменился этап, люди приходят, говорят, а я вот на час कभी कभार заходил, вот, ну, час कभी не कभी заходил, то есть ऐसा भी होता है कि важно स्टेज понять, बदलता है что произойдет, बंदा एक घंटा и केवल लेट никто не होता है और заходил, कहता है कि потому अरे что идет मैं एक перевод, घंटा में и लेट हो дальше गया ये пошел सब वो без सब задержки, इसीलिए да, न्यूज़ सेक्शन को и देखना можно ध्यान से देखते रहना बहुत ज़रूरी है ладно, अपडेट्स पाना на बहुत 2 дня, на ज़रूरी 3 है дня продлим этап. Другие начинают говорить, вы слова не держите, почему этап तो продляете? उससे फिर Что कंफ्यूजन вы, क्रिएट होता है गलतफहमी क्रिएट होती है что вы कि कंपनी ने एक कहा था किया कुछ что вы на और 3 дня продлить क्योंकि вот पिछले эту एक हफ्ते историю? पहले आपने ये किया था उस हफ्ते के दौरान कंपनी Хочу की तरफ से कुछ хотите अपडेट решить आया जो उस вовремя, и बंदे ने मिस тогда कर दिया था все будут здесь तो удовлетворены. इसीलिए Тут надо न्यूज़ вообще सेक्शन понимать, что у इम्पोर्टेंट है нас и так с вами все затянулось очень сильно, да, तो हम вот सबको पता है कि थोड़ा डिले काफ़ी डिले हो रहा है может измениться просто तो из-за इसीलिए अभी того, जिस что रफ्तार से हम काम कर रहे हैं или अपडेट्स месяц जल्दी आ रहे हैं तो вот प्लीज़ сейчас उन अपडेट्स को आप फॉलो कीजिए процентов 20 рассрочек досрочно закроют, уже ждем, 20% भी да, и все. अगर किस्तें बंद हो जाती हैं तो फट से हमारा स्टेज चेंज हो जाएगा तो कब वो होगा हम नहीं बता सकते वो आप लोगों पे डिपेंड करता है तो इसीलिए न्यूज़ सेक्शन देखते रहिए Реальная история, которая कभी может भी произойти, स्टेज बदल सकता но है и надо не забывать о том, что зависит все от инвесторов. Вот. Мгм. Да, согласен. Ну и, кстати говоря, а у нас же, और по-моему, сейчас действует еще промо, да, до конца июля по досрочному погашению. जुलाई के एंड तक हमारा प्रोमो भी है Промо कि они нам अगर आप предлагают समय से पहले अपनी проект, किस्तें भर देते हैं तो боялись, да, आपको बोनस मिलता है вся идея это не получится, то есть растягивали рассрочки на подольше, чтобы они, видя сейчас, что уже все, совершенно точно деньги они свои не потеряют. Люди, которые смотрят экспертное время, знают, что Дмитрий Александрович говорил уже, что поступают. न्यूज़ सेक्शन जो लोग देखते हैं उन्हें हरदम पता रहता है कि प्रोजेक्ट कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है और फिर वो देख सकते हैं कि हाँ इन्वेस्टमेंट गोल जो है वो कैसे कैसे पूरा हो रहा है उन लोगों को कोई गलतफहमी पैदा नहीं होती है Соответственно, люди, которые видят, что рисков-то нет сейчас, और да, जो लोग ध्यान नहीं देते तो वो ऐसा हो सकता है कि हफ्ते पहले एक देखा हफ्ते बाद कुछ और देखा बीच में जो हुआ मिस कर दिया просто за досрочное погашение. तो अगर किसी ने 20% भी अगर जो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं अगर 20% भी पूरी हो जाती हैं तो स्टेज बदलने का समय आ सकता है जैसे मैंने आपको बताया Я прошу прощения за Это вот заработался. У нас раньше был действительно плюс к инвестиционным долям, сейчас это скидка в деньгах. да, то есть если $1000 вы заплатили, Да.
У вас рассрочка на $1000, प्रोमो जो है вы заплатили, आपको платите 950, जो प्रोमो उसके हिसाब से आपको बोनस मिलेगा। Я перестал раздавать инвестиционные доли бонусом. Вот, и действительно просто делает скидку на потраченные средства. То есть это лозунг такой, что деньги сегодня, они гораздо дороже, чем завтра. Вот, и это правда. Если вы помните, Дмитрий Александрович где-то с месяц назад в одном из своих видеоматериалов сказал, что कुछ एक महीने पहले मिस्टर डिनोर ने несколько лет назад проект, ну, там был бы в 2 раза вложился бы в те деньги, которые были запланированы изначально. ये भी बताया था कि पहले पैसे की वैल्यू थी वो भी क्या कहते हैं Поэтому, да, बदलती रहती है, तो ये भी आप ध्यान इस पे भी ध्यान दीजिए। 5% можно तो इसीलिए हम आपको बोनस देते रहते हैं कि आपका पैसा जो है डिवैल्यू ना हो। Конечно, да, отличное предложение. तो इस Приходит प्रोमो को потому что आप जरूर человек все равно यूज कीजिए। планирует это $1000 заплатить. ये बोनस जो है За आप ही несколько के месяцев. फायदे के लिए है, Возможно, у человека आप ही की сейчас सिक्योरिटी все के लिए है। было, ну или там $500 даже, да, 5 месяцев вперед заплатить, это выгодно всем. Деньги нужны сейчас, и инвестор от этого. आज के $500 और कल के $500 में फर्क होगा, 500 डिवैल्यूड ही Так что, होगा, तो друзья, इसीलिए अगर आप ну, आज कर देंगे तो वो पैसा बना रहेगा। знаете, да, наверное, तो сегодня мы такую आज का официальную часть будем завершать. हमारा ऑफिशियल जो हिस्सा जो था उसे हम Было खत्म очень करेंगे। интересная मिस्टर सिर्गी информация. आपका И мы धन्यवाद। с вами сейчас перейдем к और हम आप вопросам. चलेंगे सवालों की Времени у तरफ। нас тут уже 1,5 часа. 1.5 घंटा हो गया हमें। Ну, наверное, посмотрим, сколько будет देखते हैं вопросов. कितने सवाल हैं। Часа, я думаю, можно आधा घंटा время कहीं हम этим уделить. सवालों की तरफ У нас просто जा सकते हैं। постоянно мы говорим о том, что, может быть, вебинары длинные, да, вот 2 हमें часа. लोग कहते रहते हैं कि Поэтому वेबिनार говорю, बहुत что लंबे हो जाते हैं, 2 официальная घंटा информация, наверное, ज़्यादा हो जाता है, Задавайте तो сейчас самое главное. इसीलिए हम कोशिश करते हैं मेन बातें आपको बताना। Пока он в хорошем настроении, вот, мы ему не позволим не ответить. तो चलिए जब तक मिस्टर पावेल फिलिपोव Так, अच्छे я मूड сейчас में है, смотрю, सवाल надеюсь, की меня तरफ есть चलते हैं। чат видно. Вот я как-то, तो видишь, सवाल если देखता हूँ मैं। чат сохраняет, вот есть откуда-то. Ну, я знаю, что у тебя есть специально обученные помощники, которые чат листают, вопросы важные выписывают и मुझे присылают. पता है कि तुम्हारे कुछ Я हेल्पर्स हैं заметил जो такой मेन सवाल по Zoom, кстати, да. छाट करके तुम्हें У देते हैं। нас в Zoom еще иностранная аудитория. Zoom में हमारे Если फॉरेनर्स भी говорить लगे हैं, о YouTube में हमारे русскоязычном रशियन YouTube смотрите, क्लाइंट्स да. हैं। А еще у нас Zoom, как вот Zoom भी है हमारे पास, там на 11 वहाँ पे языках. 11 भाषाओं में Инвесторы अलग-अलग लोग देख रहे हैं, अलग-अलग смотрите, देशों я से। не могу читать на всех языках сразу. तो несколько सब भाषाओं में तो मैं नहीं языков. पढ़ सकता, सारे सवाल भी मैं नहीं पढ़ И, सकता हूँ, इसलिए ну, मेरे наверное, लिए एक это लिस्ट очень, बनाई जाती है। ну, लेकिन जहाँ तक मुझे утешительно पता है तुम говорить. सीख रहे हो, Пока कोशिश तो कर रहे हैं। Да, Yes. еще нужно время. В общем, поэтому, да, там соберут, ну а в русскоязычном чате я сейчас сам तो буду читать. रशियन चैट में जो है वो मैं खुद पढ़ करके अभी आप सवाल का जवाब दूंगा। Мы с вами продолжаем, как я сказал, блок у нас с ответами на вопросы. तो Не стесняйтесь, चलिए пишите вопросы, सवाल की если तरफ у चलते вас हैं। есть. Я видел в начале было много вопросов. Вы помните, раньше вы начинали तो आप अपने трансляцию, सवाल вы लिखते много रहिए। вопросы писали, и потом мы их अभी читали. Сейчас नहीं я होगा तो हम हरदम ध्यान देते हैं увидел और одно किसने क्या क्या вопросы, सवाल किया, उसके перейдем हिसाब से к топику फिर हमें पता होता है कि कौन से ज़्यादा не вижу, что вы सवाल पूछे जाते हैं। писали раньше. Так что пишите вопросы заново или первый свой вопрос пишите. Теперь я должен все это не пропустить. И посмотрю сейчас чат с официальной трансляцией. Так, есть чат, тут еще интересные हमारे вопросы. ऑफिशियल स्ट्रीमिंग से जो चैट जो है वहाँ से मैं शुरू करता हूँ।
Кстати, вот да, вопрос популярный, постоянный тоже видел, спрашивали по поводу внутренней биржи, когда она будет запущена. В फेमस общем, एक सवाल है, внутренняя биржа у нас здесь इंटरनेट пока एक्सचेंज не कब имелась. लॉन्च होगा? Внутренняя биржа будет запущена после завершения финансирования. यहाँ पे कुछ Сразу चेंज नहीं हुआ, хочется оговориться, что तभी такое завершение लॉन्च होगा финансирования. Это आफ्टर то, फाइनेंशिंग когда पूरा होने के बाद। доли Solar Group यहाँ पे будет पूछा जा रहा है कि передаваться, да, फाइनेंशियल в पूरा любом होना मतलब случае क्या होता है? доли можно इसका मतलब होता купить है только у других инвесторов, вот, используя जब механизм सोलो внутренней ग्रुप биржи. और ज़्यादा शेयर्स При बेचना बंद этом कर देगा। рассрочки, आप केवल दूसरे इन्वेस्टर से ही खरीद если सकेंगे продолжить इंटरनल платить, एक्सचेंज के они जरिए। будут. Да, это आपकी जो однозначно, किस्तें जो हैं финансирование будет идти до тех пор, пока все рассрочки कंटिन्यू не करेंगे, закончатся. वो Это कंटिन्यू होगा। тоже важно здесь понимать. При этом, вот тоже важный вопрос. तो 30 फाइनेंशियल месяцев गोल पूरा हो инвестирования सकता है, и так इन्वेस्टमेंट далее. Я думаю, इंस्टॉलमेंट्स अगर здесь पेंडिंग है वो भी здесь आपको не भरते спорить. रहना होगा। Хоть мы объясняли, что в तो принципе 30-20 वाला ничего हमने страшного в длительных इंस्टॉलमेंट जो है рассрочках, वो все, что कैंसिल कर दिए। это психологический आज मैंने आपको фактор. बताया И повторюсь, उसमें что कुछ ऐसा नहीं, сначала कोई डरने की बात नहीं, लेकिन финальный फिर вот भी этот этап, लोगों को फिर डर लगता है, कहते после हैं этого कि एक финальный एक этап और настанет 20-30 महीने 20-й, खींचेंगे। да, сейчас у нас 19-й этап, настанет 20-й. Ну, мы हम приняли तो हमारा решение फाइनल на स्टेज, финальном हम этапе. उसे फाइनल कहते हैं, На 20 финальном फाइनल कहते этапе हैं, у нас больше तो длинные हम उसे рассрочки. फाइनल कहते हैं। आपसे भी Еще विनती है раз फाइनल बोलिए। вам говорю, будут рассрочки तो максимум फाइनल на स्टेज में месяц. हमारे लंबे वाले Вот, собственно, इंस्टॉलमेंट्स नहीं होंगे। это, я думаю, сегодня вы уже услышали. Еще раз, सबसे लंबा जो होगा все 10 महीने цифры, का которые होगा। у нас будут в рамках ये आपको मैं पहले भी आज ставок, बता мы, चुका हूँ। конечно же, опубликуем, да, это и насколько же все-таки сильно дисконт изменится. और Сергей जो уже कोई भी चेंज आएगा предупредил, फाइनल что это минус स्टेज में हम आपको 40%, а это в 3, बताते रहेंगे 4 कितना डिस्काउंट जो है, сильнее, कितना чем चेंज आ जाएगा, мы меняли बता дисконт देंगे। लेकिन раньше. आपको При मिस्टर этом सिमियोनोव ने बता दिया था 30-40% के बीच वो फर्क होगा। снижаются больше, чем обычно, потому что по हमने факту हरदम इससे चेंज किया था, लेकिन इस станет बार ज्यादा меньше चेंज करेंगे। предприятия. Ну и, соответственно, вот то, что рассрочки нельзя будет восстанавливать на 20-м этапе, это то, что мы также много раз проговаривали, например, в और трансляциях. फाइनल स्टेज पे आप अपने इंस्टॉलमेंट्स को Считаю, что это справедливо, действительно это так. रिलॉन्च नहीं कर Начало सकते अगर первого आपने этапа это произойдет. Что у нас еще, да, там, по-моему, было? अगर आपने किस्तें भरना छोड़ दिया। Ну да, вот сильное снижение дисконта, длинные рассрочки, и нельзя их восстановить. Там есть еще такие небольшие изменения, ну, об этом мы позже также все напишем. Так, значит, तो по जो कोई भी вопросам. चेंजेस होंगे हम आपको बताएंगे फाइनल स्टेज में। Вопрос? अगला सवाल। Все, да, мне как раз вот прислали в личные сообщения вопросы от нашей иностранной аудитории. Сейчас я тоже к ним प्राइवेट обязательно मैसेज मुझे आया, чтобы सब भेज दिए गए। हमारे на эти फॉरेन вопросы ответить. व्यूअर्स जो हैं उनके सवाल भेजे На मुझे, каком этапе वहाँ будет पे मैं देखता определена हूँ возможность восстановить рассрочку? Будет ли об этом проинформировано किस заранее? स्टेज И पे скажите, может ли компания в условиях इंस्टॉलमेंट्स санкций? किस स्टेज पे कैंसिल कर दिए जाएंगे, पहले से बताया जाएगा कि नहीं। Как раз я только что сказал, कुछ до दूसरा सवाल है कि 19 हमारी этапа कंपनी सैंक्शंस के अंदर आ सकती है कि можно, नहीं। с началом финального этапа, 20 इंस्टॉलमेंट्स के этапа बारे में рассрочку восстановить आपको बता चुका हूँ нельзя. कि Что касается 19 स्टेज तक आप अपने इन्वेस्टमेंट पैकेज को रीइंस्टॉल कर सकते हैं, बाद में नहीं। конечно, может सैंक्शंस все को что угодно. Да, लेकर сейчас के такая ситуация, что под санкции теоретически могут попасть सब कुछ हो सकता है, компании физические लेकिन лица, но все же, если थियोरेटिकली внимательно почитаете, да, अलग то अलग की по सब какой причине это कंपनी आ происходит. सकती हैं, लोग आ सकते हैं, Не касаемся, да, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे тех, कि скажем किस так, компаний на данный момент, которые कारण वो कंपनी लोग सैंक्शंस के अंदर आ रहे हैं, привлечения हमारी उस कंपनी инвестиций, से कुछ लेना, हमारी развития कंपनी का उन बातों से कोई लेना देना नहीं है। технологий, तो हमारी कंपनी में कोई ऐसा रिस्क नहीं है и все, что с этим связано, कि ну, это под जिसकी санкции वजह से не попадает, и हम это भी определенно सैंक्शंस के अंदर поэтому, आ सकें। но в любом случае, какие бы हमारी टेक्नोलॉजी ограничения जो है, हम जो काम जो कर रहे हैं, वो не सैंक्शंस के अंदर नहीं происходили आता бы, है что мы आज। уже много раз доказывали, что мы очень гибкие, да, и вот сами और представьте, वैसे भी अगर बात करेंगे, अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, движение तो पिछले производства во время हमारे पूरे пандемии कंपनी के закрытия इतिहास में यही है कि предприятия, अलग अलग в रिस्ट्रिक्शंस рассрочку आए, हमने फिर भी люди काम сразу रोका сказали, नहीं। как, ну все, तो получается, अगर ये कोई ऐसी प्रॉब्लम आती तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। бизнес-модель, ваш основной навык, он по факту запрещен. लोग कहते हैं कि कैसे करेंगे, हम देख सकते हैं कि हमने किया, जब प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन भी होता है। Научились работать в таких условиях и снова стали улучшать свои финансовые показатели. फिजिकली हम जब मीटिंग नहीं कर पाए तो हमने ऑनलाइन अपनाया Ну, так или иначе, कोविड की конечно, वजह से। и различные санкции нас касаются. Вот мы говорили, что
были некоторые трудности, допустим, с переводом средств, но опять-таки мы это все без проблем решили. Проблема это не страшно, कुछ да? सैंक्शंस ऐसे हैं जो Проблемы हम всегда есть, जिससे हमें फर्क पड़ता है, просто फाइनेंशियल जो हो गए, нужно बैंकिंग वाले, быть जैसे умелым, कि подстраиваться लॉजिस्टिक्स को लेकर के и на ये है। меняющиеся условия. लेकिन वो डायरेक्ट А, सैंक्शंस вот नहीं है हमारी меняющиеся कंपनी के условия ऊपर, वो рассмотрим जनरल है। проект в пользу Sovelmash. А что вы имеете в виду в пользу Sovelmash? Да, अगले प्रोजेक्ट допустим, में जो टर्म्स एंड कंडीशंस на होंगे данный वो момент सोलमार्ट के तरफ बदलेंगे। деталей तो того, यहाँ पे как будет समझ भी сотрудничество नहीं आ रहा आप पूछना компании क्या चाह रहे и एग्जैक्टली। Solar Group в рамках этого देखिए проекта. अगले प्रोजेक्ट की अभी डिटेल्स हमारे पास है Переговоры नहीं। ведутся, но конкретики какой-то сейчас क्या रिलेशनशिप होगा सोलो ग्रुप और सोलो मार्श का я думаю, उस प्रोजेक्ट को लेकर के अभी है नहीं, Виталий Александрович Дуйнов लेकिन мне об этом ऐसे расскажет अभी कोई बात छिड़ी भी नहीं подробнее. है। Не знаю, может быть, на какой-то совместной трансляции, кстати, как это было с действующей जैसे बात हो компанией. जाएगी ऑफिशियली आपको अनाउंस कर दिया जाएगा क्या है और किस तरीके से है। Я думаю, что что-то будет меняться. Это совершенно कि нормально. यही वाले टर्म्स एंड कंडीशंस बने रहेंगे या थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। Где-то बदलाव हरदम где-то आता रहता है। तो могли быть видны какие-то сильные 7 стороны, साल слабые का стороны. हमारा पार्टनरशिप Но है। наше решение удачное решение, कुछ совершенно нормально. Там, где पता चला होगा कि हमारे स्ट्रॉन्ग साइड क्या है, वीक साइड возможно क्या है, улучшить, तो उसके हिसाब से करेक्शन तो हर कोई करता है। делать. तो Почему нет? चेंजेस बदलाव तो आएंगे, क्या बदलाव आएंगे वो हमें बाद में पता चलेगा जब ये ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा। Вам необходимо пересмотреть распределение привлеченных средств 70/30, хотя и хотя бы ревку подурезать. Как-никак, не с нуля आपको начинаете. आपको 70-30 कर देना चाहिए। Это ये एक возможно, सवाल но это на самом деле самый आया है, такой острый एक вопрос, да, потому सलाह что ये है। у всех थियोरेटिकली आप कर механизмов он सकते हैं। работает. सच При बोलो तो этом ये в सवाल момент काफी लोगों के все उसमें होता है। окей, все хорошо, да, लोग привыкнуть к बार बार тому, कहते что रहते हैं механизм работает, и подумать, что, ну, это уже само собой अभी हमने जो разрешится, да, хотя सिस्टम до बना रखा है वो этого काम कर रहा है, проекта не существовало, तो ну, उसे никто не мог उसके साथ предсказать, छेड़खानी да, что अभी все करना будет работать सही с नहीं тем होगा। маркетингом, да, который есть сейчас. Ну, никто не знает будущего. И, конечно, что-то менять प्रोजेक्ट надо. जब शुरू हुआ था И, तो кстати जिस говоря, जो вот जो उस среди मार्केटिंग के साथ членов काम करेगा नहीं совета करेगा по किसी को नहीं पता поддержке था। структур सब कुछ недавно तब также हमने общался बदला с Денисом बहुत कुछ Семеновым. Он समय के озвучил हिसाब से। свои изменения партнерской программы, да, свои какие-то идеи, там, нововведения. Сейчас не буду это говорить, потому что, опять-таки, официально पार्टनरशिप это प्रोग्राम को लेकर के भी हमने и, काफी डिस्कस конечно, डिस्कस все किया это था कि वहाँ पे क्या обсуждается. चेंजेस लाने हैं, नहीं लाने हैं। Сейчас говорить, что давайте вот сделаем हरदम вот так, डिस्कस давайте अलग अलग बातें हम развернем, डिस्कस करते ускорим रहते हैं, процесс, урежем ревку, लेकिन अभी что-то заберем, да, एकाएक सब это कुछ нет такого चेंज कर दे, риска. वो Ну, गलत всегда होगा। это может ऐसे приводить हो जाएगा कि к нежелательным किसी से आप последствиям छीन करके किसी को दे दे रहे हैं। механизму, जब который फाइनल स्टेज आ गया है तो показал результат, и благодаря जो ему माइनस में चले जाएगा उसे तो миллиарды बुरा ही рублей. लगेगा, उसका तो नुकसान ही Надо ли होगा। это трогать? Будем हमने अभी решать जो вместе, रिलेशनशिप बनाया है будем वो हमें रिजल्ट भी दे रहा है очень аккуратно. अच्छा खासा, उसे बदलना चाहिए अभी नहीं। अगले प्रोजेक्ट में जो बात होगी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे हम आपको बताएंगे। Дмитрий спрашивает, это легально? А что именно? Если вы про наше финансирование, про наш проект, दीमित्री पूछ रहे हैं то ये более लीगल है? чем на сайте Solar क्या Group किस можно चीज़ के बारे में था? найти अगर आप हमारे все प्रोजेक्ट के बारे में, फाइनेंसिंग के बारे में, интересовать, а если не найдете, обращайтесь तो к हाँ нам. लीगल है, सारा सारा पेपर वर्क हमारे वेबसाइट पे है, आप जाकर के देख सकते हैं Могу на दीमित्री। какие биржи ты ответить. अगर नहीं मिलता है आपको तो हमें ईमेल पे लिखिए, हम आपको पर्सनली Во-первых, у нас भेजते не हैं। предусмотрено падение стоимости долей. Это не совсем рыночный механизм, это будет криво работать. Все равно необходим люфт, который, конечно, поможет. Смотрите, यहाँ पे कह रहे हैं कि Сергей आपके там शेयर्स говорил про की фискальную डिवैल्यूएशन का способность आपने и так далее. पॉइंट नोट नहीं किया हुआ है। На данный ये момент एग्जैक्टली рассматриваем это в рамках मार्केट के हिसाब से नहीं हुआ। самолета. ये कैसे? Вначале так будет अभी точно. अभी Потом हम мы एक понимаем, что это स्टार्टिंग स्टेज безопасно, мы को लेकर के можем चल रहे हैं сделать कि ситуацию हम ऐसी более एक वैल्यू रखेंगे, उसे хорошей, बना के допустим, रखेंगे। цену на долю свободное плавание. आगे जाकर के Почему это нельзя अगर делать в मार्केट के рамках हिसाब से самолета? हमें На वैल्यू каких-то कम करनी простых होगी तो हम причинах. कम भी कर सकते हैं। Вы можете посмотреть, что происходит शुरुआत में हम नहीं करना चाहते ये, с, например, с इसके другими बारे में भी बात हुई проектами, थी। или даже когда компания आप देख सकते हैं कि называется IPO, दूसरी да, कंपनी के साथ क्या होता है, резко क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स कुछ большое, вот, ну, выходит जब वो компания, फट से आईपीओ लॉन्च कर देते हैं, в этот момент уже какие-то владельцы этой компании, частные инвесторы, मार्केट में либо आती है новые कंपनी, акционеры, да,
И उस что कंपनी они में могут कुछ сделать в ओनर्स हैं, процессе ICO, так называемого, или IPO, они хотят इन्वेस्टर्स हों денег या продать, да, они хотят денег. ओनर्स हों, Купили акции, тут они вышли, компания вышла на биржу, как और случае с आईसीओ Рамбом आईपीओ के был, प्रोजेक्ट में да, क्या и आता है, वो सब बेचना शुरू कर देते он हैं, хотел क्योंकि все हर कोई это अपना पैसा कमाना चाहता है शुरुआत में फट से, продать и और стать उससे क्या होता है, कंपनी खत्म हो जाती है, प्रोजेक्ट जो Но है в этот वो момент खत्म हो जाता है। получается так, что действительно в процессе कि IPO मैंने जो इन्वेस्ट किया उसे बेच करके कमा करके मैं покупают निकल эти लेता हूँ, токены, उससे но क्या не в होता है, таком количестве, в कंपनी को котором नुकसान होता он है। хочет в моменте это продать. तो И в этот момент начинается просто крах цены. इसीलिए हम रेगुलेट करना चाहते हैं Происходит कि так почти प्रोजेक्ट всегда, को नुकसान ना हो, если दूसरे इन्वेस्टर не लोगों को используются नुकसान ना हो। какие-то либо, ну, прям механики специальные, либо если это, ну, не знаю, не компания уровня там какого-нибудь Microsoft, который знают все, которые купить хотят все, и прям вообще очень-очень сильно, да. Потому что даже крупные तो अगर компании, किसी बड़ी कंपनी की बात की जाए तो दूसरी बात होती है Facebook, да, माइक्रोसॉफ्ट जैसी ну, कंपनी опять की же, बात करें, ну, क्योंकि वहाँ का शेयर हर कोई со खरीदना всеми चाहता है। компаниями это может происходить спокойно. दूसरे प्रोजेक्ट जो हो गए, Ну, इतने еще बड़े जो вы नहीं है, तो наверняка उनको в थोड़ा интернете в सेफली проектах रेगुलेट участвуете, с कंट्रोल करना криптопроектами, चाहिए। такое तो тоже इसीलिए возможно. हम Поэтому сначала रेगुलेट करना चाहते हैं такие инструменты शेयर применяются, के दाम को। применяются शुरुआत так में तो называемые पक्का, там, आगे मार्केट पे डिपेंड करेगा, там, ну, заблокирование, да, когда आप लोगों के блокируются उस активы, पर например, डिपेंड не करेगा। может продавать там только по 10% имеющихся, например, इंटरेस्ट активов там, в месяц или в квартал. То есть делают так, чтобы और ты не скинул все, не продал, потому что таких как ты там тысячи कभी человек. कभार ऐसे भी करते हैं У कि нас वो другой लिमिट механизм भी कर देते हैं कि आप это अपने शेयर्स में просто केवल 10% बेच фиксированная सकते цена, हैं। мы можем себе это अलग अलग позволить, तौर мы तरीके начинаем делать это अपनाए просто у जाते нас हैं। у кабинета. हमने चूज किया Когда мы увидим, कि हम что, а почему, да, вы दाम को понимаете, 1000 человек, тысячи कंट्रोल человек करेंगे। единомоментно захотят это продать, у нас не факт, да, точнее, мы не можем это гарантировать, हजारों что в लोग этот же день एकाएक अगर बेचना चाहेंगे покупать. तो Скорее всего, нет, потому что вы смотрите по текущим данным, там от 500 до 1000 खरीदने वाले भी उतने ही होंगे। приходит. Поэтому तो इसीलिए उससे क्या होगा, फिर будет крах цены. Это совершенно очевидно. शेयर की वैल्यू केवल डाउन होती जाएगी, लेकिन कोई खरीदने Живем वाला такой, होगा как вы नहीं। तो назвали, ऐसा नहीं होना выжидательной चाहिए, ситуации. इसीलिए हम रेगुलेट करना चाहते Если हैं। не ये очень आप ही के इंटरेस्ट में है, понятно, आप ही के पैसे की напишите, सेफ्टी я के लिए постараюсь किया еще раз जाएगा। объяснить, но в любом случае, अगर если будет जो нужно, मैंने कहा мы आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया तो решим टेक्निकल उसमें लिखिए, आप सपोर्ट में लिखिए, आपको एक टेक्निकल जवाब में внутренний мир. जवाब Насчет मिलेगा цены финального этапа बारीकी में। Сергей Шевченко сегодня इंटेल говорил. एक्सचेंज में क्या दाम होगा, तो जैसे बताया था कि फाइनल स्टेज के दौरान जो दाम होगा Окончательная стоимость доли. उस दाम से शुरू करेंगे, उस प्राइस से शुरू करेंगे। मिनिमम क्या रेट होगा शेयर का? Конференция в каком месяце будет, сентябрь или октябрь? Сейчас мы решаем. कॉन्फ्रेंस कब होगा, सितंबर में या अक्टूबर में? Сергей Семенов об этом сказал. У нас есть अभी हम два वарианта. ये डिसाइड कर रहे Проводим हैं, ее в जैसे сентябре. आज ये बात हुई थी, Потому что еще 2 ऑप्शन हैं, या तो सितंबर में करें, находиться, да, на вот सितंबर में गर्मी होती है, सही, территории अच्छा है, экономической зоны. आप बाहर घूम सकते हैं अच्छी तरीके से। Холодно и как-то там, ну, не так А, приятно погулять, посмотреть на все это. अक्टूबर में Поэтому थोड़ा сентябрь ठंड हो лучше. जाती है, बारिश हो В जाती है, сентябре мы बाहर आप ничего इतना не नहीं रह сделаем, सकते, да, вот нельзя гарантировать, तो что सितंबर ज़्यादा सही है। сделать. Я так लेकिन понимаю, सितंबर как में послушал Сергея, हमें всё-таки पता नहीं कि हमारा в октябре, да. कंस्ट्रक्शन ब्यूरो जो है वो लॉन्च हो जाएगा कि नहीं। Получается, нам нужно сделать это до ЗОСа. Ну, как तो бы हम चाहते हैं कि आप да, तब вот आए जब वो досрочно, लॉन्च हो जाए, कि на आप том देख सकें। предприятии полностью, которое сдано. Это так вот. तो इसीलिए अक्टूबर ज़्यादा हम लेकर के चल रहे हैं। Либо мы ждем ЗОСа. Да, если мы ждем ЗОСа, и только после этого такое мероприятие делаем, то это уже октябрь. Вот, поэтому вот мы сейчас пытаемся понять, нам все-таки तो ориентироваться जैसे ही हमारा ये कंफर्म हो जाएगा или लॉन्च का, ориентироваться на ЗОС. तो हमारे फिर Но कॉन्फ्रेंस погода может не повезти. सितंबर या अक्टूबर, Летом वो भी погода бывает так себе. कंफर्म हो जाएगा किस महीने। Новые проекты компании Solar Group будут отображаться в личном кабинете или их нужно будет где-то искать? सोलो ग्रुप Да, в के личном кабинете नए प्रोजेक्ट जो होंगे размещение वो планируется, प्राइवेट कैबिनेट में сделать таким образом, чтобы эти इंफॉर्मेशन इसके बारे में होगी। проекты были हाँ, जो भी कुछ प्रोजेक्ट आपके सामने हम पेश करना चाहेंगे प्राइवेट कैबिनेट में आप देख सकेंगे, न्यूज़ के सेक्शन में आप देख सकेंगे। свою независимую аудиторию, свое какое-то сообщество людей, которые их поддерживают, чтобы они были интересны сами по себе, чтобы эти проекты были интересны не потому, что Solar Group кто-то знает, да, и вот, значит, проект знают. Такие тоже будут. Но хотелось бы, чтобы люди узнавали о проекте, а потом они узнавали о Solar Group. То есть тогда будет такая некая हम синергия. अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं जो हम आपके सामने पेश करेंगे। अगर आप कुछ पेश करना चाहते हैं अपने प्राइवेट कैबिनेट के जरिए अपने इन्वेस्टर्स के बीच, आप वो भी पेश करने का हम मौका देंगे आपको। सोच रहे हैं कि आप इंडिविजुअली भी
थोड़ा ये काम Так, करें और बाद में Павел Ахмедов спрашивает, как преобразование в इस प्रोजेक्ट акционерное को общество. हमारे कंपनी के Ну, जरिए конечно, और आगे очень बढ़ाएं। точно, да, то अलग есть अलग किस्म से करेंगे, जो भी во-первых, होगा आपको я думаю, что आपके там प्राइवेट есть कैबिनेट में несколько этапов. बता दिया जाएगा। Давайте сегодня वो про सारी них इंफॉर्मेशन поговорим. अपडेट होती Первый этап– रहेगी это हमारे формирование वेबसाइट पे। реестра вот этих будущих акционеров, поэтому у нас есть специальный функционал в личном кабинете. Затем, कब когда реорганизация Solar Group получит акции, да, потом Solar Group эти акции ये передаст जो инвесторам. एसेट्स का प्रोसेस जो है कब По होगा, факту, как бы यहाँ पे फिर से याद दिलाऊंगा, उससे этапов पहले этих कुछ возьмем स्टेजेस हैं работать. जहाँ पे आपको Павел, अपने ты спрашиваешь, а надо ли डॉक्यूमेंट्स को это делать, वेरीफाई да? करने होते हैं, Когда तो Sovelmash वो पहले произведет करना होगा। акционирование, да, ну, у меня вот сейчас बाद में осталось на данный सोल момент ग्रुप सोलमार्श के बीच जो результаты रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है, еще сейчас нет. लीगल वर्क है, Наверное, было бы правильно वो है, адресовать तो это Дмитрию डॉक्यूमेंट्स को Александровичу वेरीफाई करने Дунову, वाला да, ऑलरेडी शुरू हो вот, चुका है। आज आपको поэтому, नंबर्स भी दिखाए गए थे। как говорится, приходите на экспертное время. Хотя вот видите, да, экспертное время в последние सोलमार्श там, कब अपना недели не अपनी तरफ से लीगल проводилось. प्रोसेस शुरू कर देगा, Призываю ये हमारे पास नहीं है, обратиться क्योंकि थोड़ा बहुत с उनकी очень अंदरूनी बात вниманием होती к है, этому отнестись. Вот, तो работать इसीलिए сейчас एग्जैक्ट डेट очень नहीं है। много. तो इनसे दिनों से ही हमें पूछना И, पड़ेगा в общем, कि अगर поверьте, डेट да, на फिक्स हो गई है текущем этапе проекта нам с вами выгоднее, так скажем, да, तो чтобы Дмитрий Александрович Дуинов занимался именно проектом, да, यहाँ पे आप थोड़ा не समझदारी прямых трансляций. Обязательно он будет это делать, обязательно दिखाइए, всем क्योंकि расскажет काम अभी बहुत है нюансы फाइनल истории. स्टेज पे, Ну а пока вебинар तो здесь с вами, да, попроводим. एक एक करके सारे काम हो रहे हैं, Что-то тоже сможем с вами разобраться в каких-то темах. तो उन्हें जितना हम सवालों से परेशान कम करेंगे परेशान, उतना ज्यादा उनका ध्यान असली काम की तरफ Вопрос जाएगा, о क्योंकि расходах वो есть, когда будет सबसे पहले прогноз इंजीनियर по है। прибыли. Ну, мне кажется, Дмитрий Александрович Дуинов неоднократно эти прогнозы давал, вот, поэтому они есть, да, могу только так сказать. Когда заканчивается 19-й этап? Мы точно сможем назвать точную प्रॉफिट дату, का когда एनालिसिस мы कब हमें будем देखने को मिलेगा? знать точную, ну или почти точную ये дату रिजल्ट्स मिस्टर запуска ड्यूनोव и ने ввода в काफी эксплуатацию. Я уже बार сказал, что ये आपके सामने все पेश связано किया с था, तो आप события. फिर से जाकर के देख सकते हैं सब। Этапы у нас меняются с इंटरनेट पे привязкой к каким-то таким 19 вот स्टेज कब खत्म होगा, переходным, да, этапам. एग्जैक्टली बता सकेंगे Возможно, जब смена этапа это не просто जानेंगे маркетинг, да, это कि в том числе снижение कि риска हमारे перехода. कंस्ट्रक्शन ब्यूरो की Поэтому लॉन्च की डेट जब сейчас हमें पता होगी, у нас अप्रॉक्सीमेट डेट ну, भी фактически все चलेगी, вот прям серьезно कभी будет меняться, когда हमारा источники 19 ликвидности, स्टेज да, खत्म होगा। ВТБ станет уже легально действующим предприятием. हाँ, Да, याद поэтому दिलाना चाहूँगा, ये कोई मार्केटिंग получить चाल नहीं होती повышенную स्टेज को доля बदलना। इसका मतलब होता है कि कोई एक सॉलिड काम, फिजिकल काम पूरा हो गया, तब जाकर के выгоднее со стороны एक नया स्टेज инвесторов. शुरू हुआ है, जब Всё हमें अब अगले काम पे ध्यान देना है। достаточные нормы. Так, есть суперпроект для инвестирования. Кому обратиться для переговоров? Как связаться с Семеновым? तो हम बदलना चाहते हैं स्टेज को तब जब हमारा कंस्ट्रक्शन ब्यूरो लीगली लॉन्च हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। У вас ник, उससे हमने у भी вас написано जोड़ा है। фамилия, имя, не знаю, поэтому не знаю, как вас определить, да, так-то, давайте так сделаем. Вы можете, ну, вы, अगर मेरे наверное, पास можете कोई आइडिया है कोई सुपर найти प्रोजेक्ट का, Сергея Семенова в कैसे Телеграме, कांटेक्ट кажется, करें в आपसे, основных инвесторских чатах, आप можете हाँ, написать. आप Ну, или же можете в техническую यहाँ पे मैं поддержку देख सकता हूँ कि आपने WhatsApp, पूरा да, नाम नहीं लिखा है, आपका कोई связываться निकनेम с है, Сергеем, да, कि आपका नाम क्या है, переговоров по आप हमें поводу भेजिए условий, ну и जो भी आपका ऑफर है если, так скажем, ईमेल पे, оставите контакт, да, я думаю, ну, Сергею всегда हम можно बात कर это सकते हैं। сделать, и вы сможете आप связаться с उन्हें ним. मिस्टर сергей सिमेनोव को टेलीग्राम में भी ढूंढ सकते हैं, हमारे टेक्निकल सपोर्ट में लिख सकते हैं। Что решили с рублевым счетом в кошельке Solar Group? Дмитрий, я помню ваш вопрос. Я вам тогда еще сказал, что в जरूर से принципе हम сделать это उससे неплохо. देखेंगे, पढ़ेंगे Вот, поэтому, और आपके если साथ будет такой запрос, आपको мы это फीडबैक देंगे। обязательно сделаем. Можете пояснить, сколько всего долей в проекте, какой процент берет Solar Group за свои услуги? रूबल्स का जो अकाउंट जो था सोलर ग्रुप के वॉलेट में, उसका क्या डिसाइड किया है? Сколько долей в проекте? Смотрите, हमने на बात की данный थी момент कि उसे बनाना मुश्किल नहीं है, तो अगर ज्यादा डिमांड होगी तो उसे भी हम क्रिएट कर सकते हैं एक रूबल का वॉलेट। 52 миллиарда долей – это те доли, कितने शेयर्स हैं которые фактически और оплачены. कितने И शेयर्स हैं कुल मिलाकर के в प्रोजेक्ट में? рассрочках осталось там где-то अभी 8-9 миллиардов долей. Да, то есть если так совокупно сложить, это около देख के बताता हूँ आपको, 60 миллиардов на данный момент. 52 बिलियन Картина может शेयर्स हैं। меняться, ये мы वो об этом हैं тоже уже говорили, जो да. जिनका पेमेंट हो चुका है। В зависимости от того,
Будут ли और इंस्टॉलमेंट्स में возможность рассрочки? Да, я напоминаю, что 8-9 возможность बिलियन बाकी है есть. А, कुल मिलाकर के Сколько рассрочек люди कुछ там 60 длительных встреч, बिलियन например, शेयर्स набрали, हैं да, и ये например, नंबर в चेंज भी हो सकता है, 2014 इसको с भी हम 2019 इसके बारे में года. डिस्कस कर चुके हैं। Многие, ну как многие, да, по нашей статистике, сейчас не ошибаюсь, उससे डिपेंड करता है कि अगर वो अपने इंस्टॉलमेंट्स को रीइंस्टॉल करना 80% चाहेंगे, людей उससे भी рассрочку डिपेंड करेगा। выплачивают до конца, но जो уже लंबे с वाले हैं, शॉर्ट वाले हैं, 10%, сейчас точных данных у меня нет, जब तक अभी может मौका है उनके पास начать रीइंस्टेट करने का, где-то уменьшиться. उससे Это, डिपेंड кстати करेगा। говоря, вообще в целом вопрос स्टैटिस्टिक्स о के том, हिसाब से сколько будет всего долей. Да, вот как говорится, 80% लोग попробуйте जो हैं посчитать, इंस्टॉलमेंट्स को पूरा भरते हैं, получить сумму, сложив 3 неизвестных переменных. 20-25% जो हैं वो अपने इंस्टॉलमेंट्स छोड़ देते हैं। Какая будет цена на доли внутренней бирже, так и на तो этом ये एक ऐसा письме. सवाल है Будет ли कि зарегистрирована कितने компания शेयर्स следующей होंगे, операции на следующий проект कि совместной गिन с करके российской बताने की Яндексом, कोशिश чтобы कीजिए। крупнейшие рекламные компании типа Яндекса, कि एक Яндекс.Директ. नंबर बताइए, जब Кстати, как 3 раз नंबर गिन के जो नंबर на हमारे тему पास у है нас नहीं, была большая तो встреча, мы прорабатывали возможные варианты юридических схем. У нас сейчас нормальная юридическая схема. कंपनी Нет никаких там серьезных претензий. रशिया में रजिस्टर होगी कि नहीं होगी, कि Но रूसी इन्वेस्टर्स जो हैं время идет, законы меняются, мы сейчас очень कि прежде रशियन всего इन्वेस्टर्स के लिए сделать, ज़्यादा अच्छा हो जाए और लोकल просто कंपनी में हम посмотреть, एडवर्टाइज какие कर सकें अपने आप какие को। есть новые подходы, तो इसको может लेकर быть, के हमने своим बात की थी конкурентам, लीगल именно похожие компании. डिपार्टमेंट के साथ। अभी हमारा जो Сейчас занимаемся सिस्टम जो बन गया है, बना हुआ है, есть उससे कोई शिकायत हमें возможность नहीं है, तो сейчас इसलिए हम नहीं मानते कि इसे हमें बदलना चाहिए। краудинг, например, आगे जा инвестиционную करके अगर кампанию, कोई может, вариант कानून में कोई разработки बदलाव आता है, надзорного काम करने के लिए अगर हमें कोई बदलाव लाना Но होगा пока लीगल स्ट्रक्चर में, हम непонятно ज़रूर से लाएंगे वो बदलाव। что, потому что палок в колеса вставляется много, и очень много रशिया में हम कर सकते हैं अपने आप को ограничений. Вот одно, например, из रजिस्टर कर ограничений सकते हैं, таких вопросительных, да, लेकिन которые ставят под अभी вопрос, стоит हमें ли нам ज़रूरत вообще नहीं है। регистрировать специальное юрлицо. Например, запрет инвестиций более 600 тысяч рублей в год. При этом не только в наш проект, да, और रशिया के कानून के मुताबिक बहुत से लिमिटेशंस भी होती हैं। брать деньги с российского अब инвестора. उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। Я больше не инвестировал в этом году, чтобы एक сказать, нет. Ну тогда как-то это проверяется, наверное, तो кем-то. साल में आप 600,000 По रूबल से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर крайней мере, सकते, 10 проинвестировал. उनमें से एक ऐसा है। Но я уже 200 тысяч तो इससे там मतलब है कि कोई इन्वेस्टर जो инвестировал. ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो Еще एक 400 можешь. वो Вот есть вот такие вот вещи. वो लिमिट में आ Пока जाएगा। непонятно, как с ये этим है तो работать. इन्वेस्टर के लिए ही ये नुकसान की Пока बात हो в जाती है। процессе вот эта работа у нас. अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। Так, по какому курсу будет происходить конвертация долей в акции? Это будет зависеть от количества долей, от количества акций, которые будут. जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, आगे ज़रूरत होगी तो देखेंगे कि हमारी कंपनी के लिए क्या ज़्यादा सही है, इसी के हिसाब से बदलाव लाएंगे। Это как бы не так важно, как кажется. А можно ли будет провести IPO от किस Solo रेट के Group हिसाब से акций инвесторов, оставленных в Solo Group, किस с रेट के हिसाब से условием, शेयर्स которые कन्वर्ट होंगे согласны вывести एसेट्स свои में? акции или их часть तो यहाँ पर भी अभी मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने शेयर्स होंगे, तो यह गिनती करना भी मुश्किल है। Если я правильно понял, то может ли Solar Group вот выйти на биржу сама по себе? सोलो ग्रुप का IPO बन सकेगा? И опять-таки мы об этом тоже думали. Ну, мы разные варианты всегда перебираем, поэтому есть много того, что мы обсуждали, да. Если мы что-то не делаем, не значит, что мы об этом не думаем и не обсуждаем внутри. तो अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो ये सोलो ग्रुप IPO लॉन्च कर सकती कि नहीं एज अ फाइनेंशियल कंपनी? सोलो ग्रुप भी कर सकती है। हमने सोचा भी था इसके बारे में, हम अलग अलग तौर तरीके डिसाइड करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। अगर हमने किया नहीं इसका, इसके बारे में हमारा चर्चा नहीं हुई, किया जा सकता है। मेरा मानना है कि सोलो ग्रुप का बहुत बड़ा भविष्य है। तो जब वो समय आएगा IPO लॉन्च करने का, हम करेंगे अगर ज़रूरत होगी, और अगर उसकी ज़रूरत नहीं होगी, अगर जैसे मैं अभी स्ट्रक्चर जो बना है उसी से सब खुश होंगे, तो फिर मैं नहीं समझ क्या ज़रूरत है उसे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं होगी।
Так, ну смотрите, в принципе, еще раз, цели вы знаете финансовые, да. В इंटरनल случае, то एक्सचेंज есть я могу только так сказать, в случае, если это, ну, финальная, да, смета, тогда после достижения вот финальной цели мы сможем внутреннюю биржу открывать. Да, у нас пока нет информации там о следующих देखिए, цифрах, इंटरनल एक्सचेंज को लेकर के फिर से которые будут, फाइनेंशियल गोल आपको पता है। исходя из того, ये भी हम आपको потому что это еще बता चुके हैं कि время текущей финансовой फाइनेंसिंग цели खत्म होने के बाद ही вот, इंटरनल एक्सचेंज поэтому लॉन्च हो सकता है। гадать можно очень долго, что-то пытаться तो придумать यहाँ и पे так далее. और कुछ नया मैं आपको नहीं बता Максимум мы सकता। всегда говорим, вот всегда одно и то же на это отвечаем, क्या что शेयर, कितने शेयर्स होंगे, для क्या वैल्यू этого होगी, необходимо इन सब बातों को मैं сделать, आपको чтобы इन у нас सब было बातों достаточно के बारे में हम денег बात कर для चुके हैं। завершения строительства. Мы это почти сделали, ну, и сделали, да. अब यहाँ पे बहुत लंबे समय तक हम गैस मार सकते हैं बैठ करके आप लोगों के साथ, На что сейчас эти вот эти новые средства потребуют. इसलिए हम कहते हैं Оборотный капитал, про это कि Дмитрий Александрович тоже говорил, какие-то सबसे पहले ज़रूरी है, текущие документальные важные организационные पहले вопросы, हमें такие, например, там, проведение कंस्ट्रक्शन को аудитов, पूरा करने के тоже लिए требует денег. काफ़ी पैसा होना Вот, चाहिए, जो хотя ऑलमोस्ट हमने कर दिया है। что денег बाद में достаточно जो нет, да, इक्विपमेंट जो но खरीदना है प्रोडक्शन लॉन्च करने के लिए, внутреннюю биржу открывать. Ну, वो понимаете, पूरा да, कर какая दें। конкуренция. То есть деньги будут идти не в проект, а инвесторы между друг другом их будут переводить. Поэтому одновременно это जो работать не पेपर может. वर्क जो पेंडिंग है, उसे पूरा कर दें। उसमें भी सब खर्चे होते हैं। Так, давайте я быстрее по вопросам और जब пройду. हमें पता होगा कि Чтобы अब हमारे पास काफ़ी पैसे हैं, ответить на как можно तब большее हम количество इंटरनेट вопросов. एक्सचेंज Мы को уже लॉन्च कर सकते हैं। сколько? 2, да. वरना Перечислили प्रोजेक्ट की तरफ जाने के बदले लोग आपस में ही ट्रेडिंग शुरू कर देंगे और हमारा प्रोजेक्ट जो है, जो फिजिकल वर्क जो है, वो в начале ठप हो जाएगा, сентября रुक जाएगा। 300 миллионов переведенных в Sovelmash. अ, Так, तो когда देखता हूँ примерно планируете और след भी Sovelmash, सवाल हैं। чтобы अभी инвестировать 2 в घंटा него? खत्म होने को आ गया, तीसरा Насколько शुरू होने я को है। знаю, Сергей Семенов, Дмитрий Дуинов этот вопрос और कितने обсуждают, इकट्ठा но करना है? пока точной सर्गेई ने आपको शुरू информации में ни बता у दिया था। меня, ни у других людей нет. Вот, поэтому ждем от них, как говорится, вот эту отмашку, да, ждем информацию. नए प्रोजेक्ट्स के बारे में कहाँ हम पढ़ सकेंगे? तो बता चुके हैं Так, новые वेबसाइट पे। проекты, где будут отображаться, опять-таки, я сказал, что это будет и отдельный внутри личного кабинета. Как будет реализован возможность отправки долей конкретному человеку, мы как-то демонстрировали такой функционал, и, вероятно, он будет в бирже. Какая цена на внутренней бирже? Цена 20-го этапа. При получении акций НДФЛ не платится, это же не доход еще от продажи акций. При дарении их нам, инвесторам из групп, еще не возникает прибыль. Так, по поводу передачи तो बात акций, करें, там जब आप есть एसेट्स некоторые को вариации нескольких рынков, किसी और के नाम करना почему चाहेंगे, какие-то нет. टैक्सेशन क्या होगा, क्या नहीं Недавно होगा, мы тоже с юристами это обсуждали, लीगल डिपार्टमेंट से डिस्कस किया था। мы какую-то отдельную памятку или иначе इसके लिए новость по इस टॉपिक पे हम एक अलग से न्यूज़ बनाना चाहेंगे, आर्टिकल बनाना चाहेंगे, जिसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये बात क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट Второй है। про легальность. Легальный механизм регулирования цены. जो हमारे Почему нет? प्राइसिंग का जो स्ट्रक्चर जो वो लीगल है, Что здесь क्यों नहीं है? यहाँ पे अगर कुछ इलीगल आपको लग रहा था, आप मुझे बताइए, हम आपको जवाब देते हैं। Хомяка качаете? Качаем, а как же? Нужно... Сейчас мир такой, что все тренды нужно отслеживать, да, и несмотря на то, что вот это, как сейчас называют, тапалки, кто-то слушает, не понимает, о чем мы говорим, да, это такие вот в Телеграме, в мессенджере сейчас вот есть эти игры. यहाँ पे किसी ने सवाल किया कि हम सोशल मीडिया में सारे बाकी जो ट्रेंड हैं वो देखते रहते हैं। Это очень तो интересный अभी механизм. ऐसा समय है कि जो कुछ आपके आसपास हो रहा है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। Играть в эти приложения, फालतू जो आइडिया ट्रेंड जो चल रहे हैं उसे देख करके आपको ये समझ में आएगा कि так делать, но с точки зрения असली वाले कौन से हैं, सही वाले कौन से हैं। आपने देखा होगा रूस में चला हुआ है एक нравится, да, конечно, я эти टैपिंग वाला कुछ приложения करके क्रिप्टो को регулярные दे тыкался, करके играл в них. Да, кстати, हर много महीने очень 5 полезных मिलियन लोग उसे источников जुड़ रहे हैं। в तो ये разных सब исследованиях. हम Кстати, если вам ध्यान देते हैं, нравится देखते रहते हैं क्या चल रहा है, неплохую किस तरफ लोगों का информацию इंटरेस्ट जा रहा है। получать, возможно, это и нам поможет сделать некую рекламу. तो О, अगर представляете, у меня ноутбук разрядился. मेरी नोटबुक ऑफ हो गई, Какая трансляция у нас не упала. बैटरी बैठ गई मेरी नोटबुक की। Так, ну तो давайте फिर тогда это, коллеги, потихонечку चलिए закругляться. Давайте я отвечу от और вопросов कुछ Донатана. फॉरनर्स के सवालों के Да, जवाब दे देता हूँ। ноутбук не выдержал, я пока еще да. नोटबुक की बैटरी बैठ गई, मेरी अभी नहीं। Так, читаю тогда вот вопросы
от иностранной аудитории. ये फॉरेनर्स ने हमें भेजा है, हमारे फॉरेन के इन्वेस्टर्स जो हैं। Будет ли возможность посетить हम ПКТБ कंस्ट्रक्शन инвестору ब्यूरो, с суммой инвестиций больше 27 अगर тысяч किसी ने долларов? 27 Предложение добавить функционал наследования возможность कंस्ट्रक्शन ब्यूरो को हम देख सकेंगे कि नहीं? организации, например, детский дом или храм. Ну, кстати говоря, интересное предложение. और Надо проконсультироваться с юридическим отделом, возможно ли это. При этом, к сожалению, все-таки мы все равно ориентируемся на местное законодательство, и если придет с точки зрения законодательства реальный наследник, нам придется это учитывать. और नॉमिनी के नाम पे जरूरी है कि कोई इंसान हो, ट्रस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये सब हमें आपके लोकल कानून समझने के बाद ही पता चलेगा। देखने के लिए जब भी कॉन्फ्रेंस होती है आप आ सकते हैं। По поводу जैसे कि अभी ПКТБ, такая возможность, в принципе, есть у всех. कभी भी आप आ सकते हैं, मतलब कि आप इंडिविजुअली भी आ सकते हैं। Да, нужно просто договориться. कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने का कोई पैसा नहीं लगता, यहाँ तक पहुँचने का आपका पैसा लगेगा। वरना जब भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कौन कैसे आ सकता है वो डिस्कस होता रहता है। ये अब ग्रुप इकट्ठे कीजिए, आइए। अब 5-10 लोग आएंगे तो उसमें छोटा ग्रुप हुआ, थोड़ा बड़ा बना करके आइए, उससे सबको सस्ता भी पड़ता है खर्चा। आइए बिल्कुल। Вот. Единственное, что вот если больше 50 тысяч долларов вы अगर инвестируете, आपने действительно, в таком случае мы еще там оплачиваем. अगर आपने 50,000 से ज़्यादा डॉलर्स खर्च किए हैं हमारे 50 тысяч. इन्वेस्टमेंट में, तो फिर थोड़ा बहुत खर्चा हम भी आपके लिए उठाते हैं। Можно ли будет оплачивать рассрочки с дивидендов? Ну, теоретически можно. किस्तें हम डिविडेंड से भर सकेंगे, थियोरेटिकली आप भर सकेंगे, Дивиденды क्योंकि вы будете डिविडेंड्स получать на те доли, которые आपको уходят मिलते в हैं проект उन ПКТБ, शेयर्स да, पे это возможно. जो आप भर चुके हैं। Когда акционирование, да, то есть процесс получения акций станет ये доступен? एसेट्स का प्रोसेस जो है वो दूसरे देशों तक का पहुंचेगा। Так, когда? Ну, एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाऊंगा। 18-19 июля, да. Сегодня у нас среда. Ну, я думаю, что मैं मानता हूँ с कि финотделом общались, да, в частности с Константином. आखिरी बार जब इस बात पे डिस्कस किया था हमने, तो За процесс организации этого процесса, да, со стороны Solar Group. Вроде как последним всем обсуждали, что для Индии भारत की अगर हम बात करें, готовы технически, нам нужно тогда вот созвониться, тоже все вместе этот вопрос обсудить. टेक्निकल В принципе, для Индии можно будет запускать. Для других стран, в принципе, тоже зависит от технической составляющей. टेक्निकल इश्यूज पे डिपेंड करेगा कि कब लॉन्च करें। हर देश के लिए उसी पे डिपेंड करता है कि कब हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट इसको हाँ कर दे। गर्मियाँ खत्म होने से पहले हम लॉन्च करेंगे। ये थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट मैं आपको ये बता सकता हूँ अभी। हमारे स्ट्रक्चर्स में वही पार्टनर्स रहेंगे इस प्रोजेक्ट, अगले प्रोजेक्ट में, या अलग वाले आने वाले प्रोजेक्ट के लिए नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आपका जो अभी स्ट्रक्चर बना है वो अगले प्रोजेक्ट में भी बना रहेगा। Что сохранение структуры еще не значит, что, например, вы здесь как партнер, ну, допустим, уже давно сделали структуру и ничего не делаете. और लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर आपने कभी स्ट्रक्चर बना लिया था, बाद में उसमें आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट में आपको फिर से वही दर्जा नहीं मिलेगा। अगर आपने पिछले वाले में काम नहीं किया था, आपको फिर से शुरू करना पड़ जाएगा, इसीलिए। लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर जो है वो बना रहेगा। ये इसीलिए काम करना जरूरी है कि आपका स्टेटस जो है वो जीरो ना हो जाए। Мы будем смотреть, да, там удалять различные несуществующие аккаунты, может, подставные аккаунты, если такие будут находиться. В общем, мы постараемся так вот почистить партнерскую структуру, да, чтобы, в общем, инвесторы, как вот Сергей тоже говорил, не спрашивали, а кто это вообще, почему мне не отвечает. Но опять, главное, чтобы вы понимали, что правила будут максимально простые, прозрачные. और यहाँ पे कह सकता हूँ जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी रूल्स होंगे, बहुत ही हल्के होंगे, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा। कब मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग कब शुरू होगी? भारत से सवाल आया। Ну, смотрите, देखिए, вот на данный момент Sovelmash अभी запускается один из सोलमाश таких продуктовых линеек, продуктов, да, это вот выпуск एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, можно сказать, что совсем скоро, в ближайшие месяцы, और уже जल्द से первый, जल्द उसके बाद हम конечный продукт, он будет выпускаться. मोटर्स भी लॉन्च करना शुरू करेंगे।
Просят, чтобы договор был на французском языке. एग्रीमेंट जो है उसे हम Один फ्रेंच раз में भी вопрос चाहते हैं। поднимался, чтобы на локальном языке у нас तो был हाँ, हम हर लोकल लैंग्वेज में एग्रीमेंट को были बना रहे हैं। आ, приняты договора. Да, надо будет к этому вопросу вернуться. Да, спасибо, что напомнили. Так, коллеги, ну, तो फिर на все вопросы, наверное, я आज के сегодня बस уже не इतने ही ответил, потому что техника разрядилась. सवाल Ну и सवालों के делать जवाब вебинары больше 3 часов, это, наверное, не दे очень पाऊंगा। хорошо. 3 घंटे से Нужно тогда чаще их проводить. 3 घंटे 2 घंटे से ज्यादा हो गया, Значит, तीसरा тогда है еще раз. चल रहा है। Ну, во-первых, я मैं надеюсь, что мы смогли вас сегодня порадовать मुझे आशा है कि आपको хорошими новостями, поднять вам настроение. अच्छी खबरें सुनने को मिली आज। Даже чувствовать जो आपने себя नंबर्स आपने जो आज देखे благодаря उससे вам, आपका मूड что это стало अच्छा возможно. हुआ। И вы получили आपके ответы जो на सवाल जो थे ваши उसके जवाब भी вопросы. आपको मिले। Потому что если на какие-то вопросы я сегодня даже не ответил, там много बहुत से повторений. ऐसे भी सवाल थे जो रिपीट होते रहते हैं। Помните, что со мной можно и лично आप मुझे связаться. पर्सनली भी लिख सकते हैं, Вы можете всегда обратиться в техническую टेक्निकल सपोर्ट поддержку. डिपार्टमेंट में भी लिख सकते हैं आप। Вам там всегда дадут वहाँ पे квалифицированные, भी आपको правильные, точные, क्वालिफाइड точные डिटेल्ड замечания спешите. जवाब मिलेंगे। Ну, а на तो этом, अब наверное, будем завершать. मैं ख़त्म करता हूँ। Прошу вас, आपसे не विनती забывайте है сделать это रिपोस्ट करने की। сейчас сделайте, отправьте эту अभी का अभी трансляцию कीजिए। по записи, он уже посмотрит याद दिलाऊंगा कि इस लिंक के ज़रिए ये पूरी ставьте रिकॉर्डिंग भी лайки, देखी जा सकती है। для लाइक्स нашей следующей करिए, трансляции. Большое रिपोस्ट कीजिए। спасибо. सब लोगों को बहुत-बहुत Еще увидимся. धन्यवाद। Всем пока. नमस्ते।